oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher. O te whatalofa lo tātou utinu, le nei vai o sifou o tātou whero e fōi ma mafuta o wane whaapoponga na ngā ruenga tau longolongo i au si mai a le whaafonga. Wa ave se nei le polo a inga le whaamsidunga siri lo tātou utinu, le tāo finga wha le tū la fono le tā ua o le caveat, mai lunga o se whaasi whanua umia sa loto na au tū iai, se tālo sanga na whaauru e me keli Jeremia i se tau mawhainga, ina ia toi whaafo i atu le whanua i āteia, o ia fōi na whātau wina. O lana whinaunga o ia lo lesi talai le whanua, whātasiai mo na mātua ua māli liu, leo lo te wai lunga o le whanua. Peitai ua te ena lea tālo sanga le whaamsinonga, ina ua mai ona sue mōri mauna tu inatu, ma ua wha mautu wai le umio lea a seta tau ele tina sāno nofo ma le uso o me keli, o ia lea ua taritonu le whaamsinonga ele na whaai unga, sā pito terelo na sao, ire tutongi ino se ai tā lafu po o se no ngā tupe, sa whaia le whare tupe o le ANC a pia. O le mafuanga leo le tangina ave le whaamsinonga, o le uatua ia le tina o lupe, e le na whauluina le neimata upu, i le whaio se ngā ioinga whaatonga fiti e soritu la fono, le aita ua o le fraud, e feso o tai i le sui o le tangata e ana le mea tino, po le whanua e pe na lesi talai le mea tino, i le suafo le tina. O wha maumonga le whaamsinonga i mauna langolongo ai le tālo sanga, o lo whaaido ai o le na tangi o me keri Jeremia lea, e wha mautu pe nofo i Amerika. Ai o le tau sanga e whiw se lau waluono na ia whaatawina ai le whanua, ma fausia ai se whale na nofo ai o na mātua. O le whanua fo i leo lo lango mauai o na tua a, o le tasi na mari o le tau sanga e luafe ma le tasi, a o le isi o le tau sanga e luafe ma le toru. Na fo i oia i Amerika o lo nofo mauai, pe tai o se vai teimi o le tau sanga e luafe, na whaasala ai le whale pui lea tunu i se soli tū la fono na afi ai. A o nofo sala ai le whale pui na whaia e me keri se wheuiu ia inga, tau tū la fono e tā ua o le power of attorney, ma tu watu ailana i oenga e tu samala o le tū la fono, ina ia va ai elo na uso i Samoa o lua iwa marona to lua o lupe le whanua. O lea wheuiu ia inga na avano ai, o na tu usua fo lua iwa ma lupe i lunga o le whanua. O lea fo i wheuiu ia inga na avano ai o na tongi e lua iwa ma lupe, se ai tā lafu na whaia le whare tupe le Ian said, na whaonga ai se teu ngā tupe sa i suafa o le tua ātina, o lea utangi, ma lea fine o lua iwa. O sina no ngā tupe tu sama le se lau afe tā lae peo na whae loa, i le whae unga le whaamsinonga. O le ai tā lafu lea na toe wha au popo muri ane ai, e peo na o le au whainga le lua se lau afe, ma o na tupu, le o lo wha lia i wha maunga le neisu e suenga, o lo iele tele tonunga na tutongi ai lo ia le utangi, a o lo malo na whaamsinonga na mafuai, o na nofo sala le whare pui a Amerika. Na wha le tonu le tongi no le ai tā lafu, ma tau ma whai ei lupe le to lua o le nauso, e whaatino se isi au wala e tutongi ai, ma whai ei lo le refinance le whare tupe le Pasifika, a o ingo mua le West Bank, le waswia nei o le Bank of the South Pacific po le BSP. Na i meli atu lupe ia me keri ma wha ilo i aile tūlanga ua ia fuafua, e whaatino, ono o le nau e la vea i le whanua ma mea tō tino e pe o le fale, mai le mamuru atu ono o le nononga tupe. Ai le mana o iei le ua na whaaulu le rei fina ua le whaamsinonga, pe tai na alu fina ngalo malia iai. O le teimi lea ua le to e mafutalo na uso malupe mo te tea. E tupu lea tūlanga, wa umana tu ina atu e le uso me kedi o lua iwala na ioenga, e umia ai e lupe sa lana nofo, le whanua, ina ua malangatu i Amerika lua iwa manofo ai. Na whaawa wai peo na tongi e lupe re i tā lafu se ia o, ina o le a whaatau ese le whanua ma le whale se awala, e wha uma i le nanonga tupe. O ina mafua i loa na o le whinaunga le whaamsinonga, ma uma iei le wha i unga e peo na polo ina ai le na tangi, ina ia ave ese le na tau finga mai le whanua, le e tā ua o le caveat. O le tali ai fo i le unga le whaamsinonga, tua inga le whaio se ngai o inga whaatonga fiti, i se awala wha ala tua po le fraud, na tua ia i e le na tangi i le tina o lupe. O le ave seo le tau finga wha le tu la fono, wa avano e na whaatino nisi fuanga e whaia i le whanua. E se lau tā la sa le tupe o tatongi e le sui fonga whetalai,
E mafua le veo le ta'avale le malo na ia aveina. O le whaalawelawena tupu le Aoauli le sorua umavae. I se vaenga le no fuanga lo iele whale o loa supermarket o le Farmer Joy funga lei. Le ana feto ai ei le ta'avale ma se paumori e le tise. Wa whaelo ai le komisina o leo i se li poti. Ale nusipepo le Sunday Samoan. E se lau tā lale sa le tupe mai leise morianga o le sui fong fitalai. Whapena fo i le whai unga leo na whaia le sui whai pule o sa lenga numela mua. Ina wa fia se ta'avale le malo na ia aveina. I se whaalawelawe tau ta'avale ia au kuso. O le tau sanga e lua o lua. E se lau tā la fo i le na sa le tupe na whaatunuina e leo. Ai mo le sui fong fitalai le tō wha au a pa au muri pola alo i tafua. Wha eloa le komisina o leo i lea li poti, le tō wha au a pa au longo i tino Filipo. O sa ili ilinga le mafua anga o lo ilo ai o se a fianga tau le ngase o le fatu. O le fionga le sui fong fitalai na mafua ai, o na tupu le whaalawe. Sa tau fia mo le lua aso i le whale mai le na a fia, mo tong fitinga, ma le asfareda na te nei, na to e te ai tua ua wha asolo Solomon uia. I le aso luas furu iwa Novema na whai ai le whaalinga o fua o whaato anga ma la fumbanu. Whapele ati na e o whai ngā whaiva po urua i sere selenga. Mo le tu malo ngā ngai whamaunga mua e o mai le aso Freude na tenei. Wa lima i tu malo palota u whaatino ala tu whaalinga o urua i sere selenga. O i tu malo ia e au fiai whale alili mua, sa tu paitea, ngā ngai whamaunga numela mua, palauli numela tasi, ma palauli numela lua. O le mistala ngolango mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva. Na te tala ina le lua i sere selenga mo le tu malo palota palauli lua, i le whae unga o le vai aso umavae. O le tu malo fo i lea ua pale ai se tasi o tamali, le fionga la uru tia maa pesone, i le tofinga o le sui o le fona sui tofia. Tau le whakuanga maa los fo i le fionga le mistama mtanga luenga o whakuanga whai ngā whaiva. Ko anga i kukoa kako whakuanga, o ufi, whai, kalo, koko, oesi, ka mu, whalau wainga, whalau kamafamaka, whalau whaisua, ia makausi le leia kako ngā kai whale. Olo, mai kako inga fo i pēa e le, kako mkanga luenga le whaunga inga pēa gisi al pambalu o le akungu o avangi kingi. O vai la au esi, o le whapa ingo whangaia, e whaka mai ai, e kako sisi o manga. O le kualalo al mkanga luenga, e kako kumalo, mani malu al kako akungu, ia kako kausi, ma whaasao le ia kako ngā kaifale, mo le lumanga i manguia. O i foi, kako ke kale a kwai le kaunga kao sa fuanga, ma le swinga ma le ale o le kau wa iengei. O le mai mamao al kako whainga malo, mo le isi se furu lima kausanga i le lunga. Palau li farfa, ua kakau ngā kako kau mamafa, i mea ai, o lo maua i Samongei, nai mese lo kako i kumalo. Mo le silafia e kako i kumalo, e ova aku ma le lima se furu i leongo se furu container fast food fuku, pu Samoa. O lo kako whakawinga mai aku ngui, mai fafo, ia i masinga tai kasi, o le kako ki tau samiai ma whai. Ia e siria foi ma le kolu se furu le fast food container alaisa, flower maka, o lo kako kau mawhai i oloa, ia so umba. Ai, e ai no mako katkongunga, ale fionga ni misama ni mkanga duenga. Palau di farfa, o lo lava oa, o le kako si o manga, ma oa o kako whakoanga, ma whainga whaiva, kako ke kua iai, i kau mawhikanga ia so umba. Le fionga mai ava fui maono tito asafo, o le minstalango lango mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva. I se vaenga le na saunduanga le talaido lua i se selenga, ale tu malo palauri lua, po palauri le wha, leo wa tau alunga iei whaalinga o lua i se selenga, o le neito sanga. A o iei pewa inga i le wafu i sale le ronga o waafanga o tai tolu na whaatama ia talua i nei le malaya po le afi. O leo wa sa idia nei le pulenga o wafu matau langa, se kompani e ala i se tau afonga, e mawhai na tapena ina se fuafuanga mo le ave seo ia waafanga o ta, mai le wafu i sale le longa. Wa mana o miai se au nanga i eile to mai male si la fia i se whainga, e whaata ape ai tino ia waafanga o ta ma ave atu e la fuai, i se no fuanga saunga le mua le a fiai,
lo tātou si o manga. O Januari le tausanga faupe ato ea e umanga luenga le malo, o le awhaatino ai le whaatau e se atu o waafangota e le ia whaina le mu. Le foi le awhaatau teia le pulenga o wafu matau langa. O ia waa, o ni mea tino se company saina o lo le sitale le tunu o Vanuatu. Februari le tausanga faudu o lua lima, o le atu la ia le whaamsinonga o tūpulanga televou le tamaititi se furutolu tausanga le matua, wa moria leo ilona susunuina o waafangota, o sa i nei se kompania evesea ma la fuai i se no fuanga saunga le mu. O le whaitau waso ai nei tau nu i le kirisimasi o le nei tau sanga rua o lua wha, o le wafa i loa le wha laptonga tu maoti o le toa manga mo e popua ngā tia, o se teimi tā ua le nei e mawai le mafutanga fia ma ainga, ai maise o mātua ma whanau. Pei ta ia iai lava whaafi tā uri e tutupu maali ali mai ai. O wha i loa le toa manga la na laina telefoni o fiso o tainga, Mooni whaafi tauri a fiai le so longa le lei, o aso fia. O se leina telefoni e mawhai o na wala au atu iai le atuno, whaatele noni whaafi tauri e whasoa ina ai, le teimi o lo whea ngai ma malo longa ma tā whaonga, whaapea aso fia, o le whaamna tuina o le aso soifua, o le pepe o kirisimasi. O whao ngai fo i le awa noai ma mori ai le whaafi tai a le wha laptonga tu moti, i le atunu i le langolango atu i le lato ngā ruenga, ia me se lava o fiso swani o lo tuina atu e le ngata o tupe, a o tau mafa maisi vaenga o lo mana o mia, i le ngā luenga le to manga mo e poponga tia. Tala amata i o le nei vaenga sa fau, E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o Valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O le vetua o lele ma le vetuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato whare tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ilisa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau rolo a fitu whaiva o na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o Valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi o Valu tolu lua tolu. O lua tasi o Valu tolu lua tolu. Talofa Samoa, o leo whanga solo whainga me alofa o aso fia o lau chimana wholesale autos.
Tui in mailo sa, mamoa tuai sau se leni tolu afe le cashback, ai ia inga whaapitoa. A fio ane lo le tumana wholesale autos, i le lua valu Ekensen Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha ouro fitu. Lua fitu o wha ouro fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Tumana o le tali ole, yoi. Whatalo whātua lau tala nei le tau mo le so mo le aso atai au. Pingo le tau mo le so, e a waoa ini isi o taimi whapea nai timu e iai. Beitai o le a mou malia e se atu le a fiafi. E hangi mai sa vili mai sau teisi sifo o le atu nuu. Le vela wha mawina mo le so e lo suto tikeri ma le malulua se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le a fiafia na nei le tois fulu valu minute i le itu la iwa. Mo le aso atai au e le lei wing o le tau ma o le a hangi mai sa vili mai sifo o le atu nuu hanga i atu le a fiafi. O le vevela whamawina mo le aso atai au lusu whati keri, ma le malo lua se fulu lima ti keri. O le aosoa e le lai le toe tasi le minute le itu lai ono i le tai au atai au, ma o le angoto ifo i le toe spulu valu minute le itu lai iwa i le afiafi. Ma lo tala na o le tau mo le somo le aso atai au. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
mai le pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Taraflava o David Tua le nei ono e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Tadi jole mai rules polo iba minute wa te ai le tu lies polo lua tau tua wha le Radio Samoa san lima iwa tolu a mo toi pa pokolo maro le tunu lau natu lona lua o tātou tana maisi o tātou tunu o Samoa pa ina misi le manu misi su lua ia lai beba polo ei o lata Merry Christmas o le winatu muli muli o le fitu o le pasi alu koe mangongo ia kako wo mai a misi lo le pasi nga ia whakadere o pasi le manu le tai au. To patano pātou le pai e maurunga o le tātou e tunu o au kirani manu tūtua i ka ano whai. Ia, alo pātou patano pātou taito ia o le utatua i le Aoauli ma Fofogamua ma taito. Ia, papena lama ngā nuenga o le amanoa lama o nisi. Ia, mo lama le manosi. Ia, pa moe le li mea uma ua le amanoa mai ia. Se uso bani le ptalenga pasala pai, se manu po le ptalenga Fofogamua o nisi o tua ngia lema alpia siona ainga o lo pia ngai e po netaimi o le ana leo o toi pa awo e po tau tua pa tai le tua o lo mo le manosi ai toi pe lo ai fo i mane ptalenga ia Fofogamua i se taimi o iluma ia lana tau tua pa awo pe ona ma puta le o pole o lo ka konga o lo fa anga le mele la ko ka ko o lo fa anga moli a warko i se masi fa mria amolo noa io e fa umi mai o le fa bu mai io e wa ko kele ka ko wa e a pa e 5 milion le fa io o ngisi sorry e fa pena la ele sa alo sina anti mai me lo ia mano ko fa ka ro mai le la o e po le afternoon mai ya o mo ya e to pa ta lo fa to la fa ngong pa ia ne tua mano le pale pa tai le ri o lo mo per to so I fu la le ya wa la male
Ngan wenga ne tu ho bala nya o to for tala le su ke reso wani nganga ya ina mo yemron malo to e pata lo fa tu ai ne ba nga fo la oli o le aso nga fo lo su tolo te se malu o lo fa ya ta lo fa lava pata lo fa tu no ma mo tu o mai o ko ngani si tu ma ya mon wi ma to o le mo wi ya ma to fo i nei te tonu long si ai ta to ile lofa tu no ne lo to so I form no ia ma to lo ile la pata to te fo rau ile lofa mang le o le tu ia ta to ile la bo tu mata ia tu ile aso e pe ona tu mata ile o ke siano fa tu le aso Christmasi fa mna tu inai le so I fu ma le pepe Christmasi ia lofa le ri ta to mo fa ta si le aso ta to pipi I fa tas am fa po lo na vi inga o me si na ia sa unia pe I lo to so I fu mo ta to wona fa ta ba tu so mo tanga se mo to ma ta no fai e ma tu pe o to ta no ia so uma au se fia le lana fa mano longo ro pa yatu pa yane pa ifo mo manos ta to te nga mo ye molon ngalo lo fa tele atu nuia ne Christmasi a eta oto ai lungo lo moenga yotinga ya lo fa le ya pa yatu lana fa mano longa ya mo Christmasi manuia todo mo tanga se ngasi mo to mano le tonu pa ta ba foi e malu le tonu lo malanga mai le tu ke rope ya ma se foi si o tanto tonu o Samoa e la to tai la to e na to na la vi le o tanto fiedo ai le matango fio le la po le taimi to te liu fainga malang e o manuia la tanto te fiedo e o manuia po ta to te ai ya lo fa te la tu manuia po ngai ma tanga wo mai masani mai se na yo tato ainga ya fatana patu pe laba ma puta mai ai tono no sa por pengar venga tono ma ya alo fata to ya to mana tu ala to lungo le wala pa mo le pe laba no fet yo pe po le ke le fifia ke pa ponga mai ya ai mo wi ai o se ke a wala fa ngai na telefoni to no mo wi mo to ma ka li lo ke foni pa ko eselo ya ya mai fa ya fa maria ano ke ska ya te to e mangi ela o ngai ke o la ver pa o ke le o mai o le ala me ke la lo fingaro nga ya pe manie to no mai mo tam la ile manuia ta o le mo le pasia mo ni io sa on le ya matanga ile fa ilo lungo na wala tu la fono le ya se si lungo tu la fono a tanto saba bon dia lungo le e o fa manis kmano e trespass lo report lo wa vai la ma me ke se no a ver lo fa bui ya lo fa tu mano le ta tu no to fa mi tu le Christmasi ya me va sta sang po le lo fa manga le lo ta tu le minute ya so tai po le ta tu le tutti sa Pacific o sil fiel malo ta tu no le fianga le o pepe ta le ne fa nga solo po le ta tu program sei pa e la male tu la fa ya o le au mai ya se o so tranga se manu o nisio tutongia no to ngai se ona ai nga neta ya malanga nga fa lono ya ai manuia lava fo fanga le Aoauli yo ai ka usiva mai Falang nga wa ka penga nga wa menga
Sipang malia le sunga ya tunu matia juna vai loa ya olena inoa tula matatu tai vele o sproiva minute ona ta le tula tasi ya ole tau sunga ya se yuli o malawi tatu tala I vai panua ila lava ngana pe atane tula tasi yang atu fo nei tato musika lo anga Krismasi apare tula tasi e on tato se atu lea ile programa areto leola ea ona pangasola leo tato programa yo se mama ai lama ka programa tau mo le yaso ya le ai lama yo mo weste me to tala tato nei na bane pa ponga maro tato tunu ya te me pisi te me lava leo le ama noa yo tala tato nei mo lo anga le Krismasi ua le moso ta inga ma le pionga le au pepe tala ilene le tau tua le Titi South Pacific Silfian malo le tātou tunu o tau tua fo ia ne company o ia tunu mao Samoa ia so ne tunu o New Zealand tātou no pia iai ia o lo pisi le pule o le Titi South I Samoa e o pisi ai lungo le awala kamo e kamo ma I kuku ma kek ma le apifi pankek watu le pepe ua le tali mai ya le lava no tali no sa le oro tasi lima ono tolu fa o le lima ono tasi le oro tasi lima ono tolu fa oro tasi lima ono tolu fa le tau le Titi South Pacific ia tala no itulanga uma lava ya la top apu kele lava pangasolo la to promotion mo le Christmas ia to telefon malo le tunu mo mauina mo wala lim se la kala mo la do se la kala mo la io ia tunu me ma sole va long ko le skimi so mano ko ngari vabbè mano di ko ngari o ka ko le ia la pai io e va pena la o le ma ongi le vengo se ia ngai sa o la numera na te pana au e top apo la phone o ka mo la nga la o la ama ye le va pe o se si ko la nga e va ia e fa malia ko po lo fingar a va la o le mo via po ia pa ia so le li ia pia o lo pia nga e ke le ai sa me se morgis masi a pe pa ngongo se mo por kalambe wala o moro I ka le mano ia a me le pa mona pa te tele la pa sila nai manu mai la mo tonne pe po ia Ronnie ET e a pa tai pa so le nga malo si tu no fono a de ela matai rata ia pa no la pa po mai mano le tunu e a o ai foi sapela pa ai po ia o mo so la ko moni mai Samoa le ko la tanu ka ko mai ko sar ka ko ke ia pa tai le siva po le siva ka wa ola siva le siva alo sina anti mai merava ia pa tai ma no la ma mai ka mo pia ko pe ke se ngai new no front lo va tu lo ka mo fish wa mai o e male fa tu mo no fa ia no fa tu mi ke se masi male tau sang fo roof liu ya manola male mai alo patele atu ya mo malo le tulu o maputa mai le tu mo le tu ke lope na maso ya o nei malo le tulu lo malanga mai auto ba mai ya o nei ya pa mnia le i tu langa po le lo ya ngai mai ya pe to no mnia mai ya a tai le tu to no mai o lo e mana tu e fa pe ka la ispelang o le tunga mau e le dia lungo le ba le a sa le ya tu lo le ngan ia ai ta tonu lava e poi le ri I le urfafo ma le urfale ia e ma nei ia me uma I lo fato tua panga solo tato por clambe nei musica tani tunai tasi o le tau tua sungai se yuli io che ia lo poi bon Tui tina
tele o aso Lori mata uale matu Tua tupea ia Yesu Lo umanatu Ya faafifi lemu Na ova aya lo fia fia Ele mabailo tausa afia Oloi mata ua malingi leo otia A ofeta laile faife au Fasololo uma fau fau Isetete epe ua Langata tau Lori mata ua le uma Tatalo lele oa ile tama Au mai sekali Au ane I matanga Na umalo ufa amoe moe Ina ua foa ia tuoe Au ita ea pe o se luko po se mamoe Waia tu neile mama La mona lo ufa atarubaa Le aise leo o te mawhaiana o lori mata Au ia susu elo ufi mata Masongi atu iluma o tangata Sa o talo sia ia le o se songi fa alata Samoa. Tasilima tu. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu.
Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. O le Furniture City I le tolu fitu Sales Yard Road I Otahuhu. E te mawai se ti mea a whale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se ti no fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe walu se lau tāla lau whaatau. O na maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City I le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tari te mai fitu minute o na tāne o leitu lai tasi tāne tasi. Ea, pe on sirfia tautua sunga ase yuli umalau. O ina tātou tala I vai panua I lau lama ngana. Ea, mis foi o tātou musika, so I floi, excuse me, nisi o porklame a portasi, ea, au natu tātou porklame a reto leola. Pei on tapena ina e pāsta, la pai le kopa, ea, anga tupuelele tu lai lua, ia spauponga o le tautua, se uli umalau. Toi patalo pātou pei maulunga o le tātou tunuu, ea, o lo maputa mai leitu, o le ke lope taritonu, o lo long tia I tātou I manuia mai lo tātou tua. Ia, mai se wilaman pia ngai po inisi ma wha no noanga. Ia, pa mai se pele nganga o le li, o ni se pele I maaputanga o motsia le malanga le maliu, pa mai se le nganga o le li. Pia ngai po inisi o le maro le tonu, mai se o tua asensina ta maamtina le ato tole manos. Ia, o lo whātua tua te mano lo ai tāno I le li. Talo ina ianga le lei pelo tātou tua e wha maoni lo nā lofa malana wha mano longa lo pa iatu iane pa ifo molo tātou manosi tātou te au ngā mo ia malon pingano nia ne rii e lava maputa mai le tautua le Radio Samoa su lima e wa tolu a mo tautua mo e fitu aso vai aso lua spulpai tuna ia le Aouli Fofogamua e a mataiso ia le o tau aveina ono nisi o fuanga le maalpia o toi anga I ele sunga se manu Francis Yohane ia ele mailan tautua stai me o luma toi foi mai foi ia ona pa awau lea o lana tautua so boia eti levanga pala au mai ia si boia eti mai ranui pa me o le pesenga le lo fole ale me o manga o le pese atu monga e o ki le po pa me le to ia se Repoa se ita umaya lo na ingoa ua pongisa la unia lofa ua ole noa o tele to e mana tua me asata faya anamua ai ui idea o loco sila le tua tale lava le neitinga ua o
na whaangalo i o mawhauwhauga. Mano mo tu ni fo ya so ia fa tar fa fo ta po inga le tunu telefon mo le te Samoa ni Aoauli Samoa la buta ia tanga tanga lango o tanga ta fi vesi fa la inga tu wau ele va la wina le ne Christmas Paula wala mo wali tis fa la wala cookie wala vese uma leo le la tu si tsini ni sila ta longa o vi ia umanga pa ia tu severe le vas tu wai wa ti le velai to le ninga ale mo an Pacifica fa fo mai fa lo telina ni tala. O ila tōlanga langa tanga taia fia I whātu vesi ni sila ni tono ainga o la pteia o ni iso ta mai tai matina o fefe. Moro la tō saonga le mune nei Christmasi mo le vala awina o leo isi manatu o le ate ena I la tō. O se ulu ai vai taule ne o ne asfia telu mai na whaalia leo. O le ale tali atu ni vala au moni fisosoni e mawa lalo tūlanga la matia e iai. Vala au e peona masani ai e iai so o tanga maafianga I ainga e po a fianga o le ola maruluino mafofau. Whaania leo, e la tau tali atu lawa I soringa atu la fono, ai o vala au o le ale o le a paia ne iei whaavasengana, ai po le ave iei wha mua e whaavai le I telefoni o le leina stasi e mawatu. O le pule o le vaianga o leo, mo le vau I o a fianga o a inga, le tamaita I leo asiasti Inspector Natasha Allen, ai whalia, o aso maroro le te mafan whanga e va iei le tele atu se atu vale, e tu ina ainga. Ma se temi piro sili atu na pistol tau sanga mo leo, e awa ia tua ini whaa tu pe vesi tono ainga.
O ia tā ua foi. E tilo ma to ia leo I fatu bevesi ainga. Masa wanga ia me onga whau ngali. Mai mana na o I tangata ia afia e anga I atu. Wa la tilo ia I marwha I te marwha alo ia leo. Mai te wai tangata ona wala awatu pe a whai o I la tau e po seisi. O ia se tūlanga la matia le soi foa. O le obisa sino sulfa ingo tinama tamaitai Dr. Ange Turi. O I wharia, o le telefoni le laina testasi tu maulama o na avea mamatu fatu mua. O iailo na tungalunga le fefiloi o ni avea ia leo le ayain. E mafua mai se swinga o ia ia inga fatino o leo. Ile iwa nei tinama tamaitai matua I mo mia I so son. E to e mana tuna tuai. E winga I se telefoni. Whaia. O le tautua o so soani. O ila to e afia I fatu vivesi ainga le shine. O iairo la tu langona. O le atok se 4% le si tanga o mana onga o le langolango o le aiai. I le vai teime o fia. Ken whaari ai e le ripule o tautua lau tele Tim Baldwin. O se fuafuanga mo le whaano no pori to o se fulu tanga tula fono ia mi on whaunu ngari sa whai e te maiti se no fuanga. E lata I ni a onga iau kilani ma no fuanga wa onga amata. O le taulau nei. Te luaine maa loses tangi toi. O tanga talau tele. Ta tua I aile mua muatu longo I aile atu sa te I le fuafuanga. E le whai e se feutana inga lau tele. A wali ipo te neile la fo ia le matanga alua ngo whare pui pui. Ia lea fuafuanga I ni nai vai aso. Ai whato a mahea o na lato maua se tali foi tau ia I o tangata. O se whare o whaaliwi na ile Al Preston I te kanini. E au kila ni saute sa fuafua. E lisi na whaano no fwaine tangata so tula fono I tusa mare tasi tesi male 5 kilomita. Le mamao ma I se tasio a onga tulanga lua whaalo to whale. O se tasio tina. Sa le imana ai whaelo o ia sa I whaari ai li poti. Na matua I leta tonu sa tiro I pulenga le matanga lunga I le fuafuanga I tangata so tula fono. E whaano no fwaine na o se furu le se furu male 5 minuta le mamao e sa vavadi ai da onga. Ta wai sa mau e matua se emaili mai le onga Al Preston School I tusa mare lua vai aso. Uma vai. E longo I la to I fuafuanga le matanga lunga o whare pui pui. E lisina le afal I nei pango ta mua. Ta le se loina po ai to ai ngo pango ta e o fer fale e po a fe foi fatino ai. Ta to e awina to ai le onga sin spepa po le newsletter. I le vai aso o mo vai I ma to e longo yai. O fale nere matanga lunga for pui pui. O tamalo lo e fa no foi le fale o tanga so tula fono ya mionga. Pa so li tula fono e foi te maiti. Ma le fale o la fa ngai na am te mai ya worry. O le newspaper sa tilo yele lo minga al Herald. Lo te ena malo se ia le aonga ia le fuafanga, ma ta wai sa mumosu ia siora matanga luenga a wide for mutanga tanga talukele, e winga ile mata upu, ma wuripu tene o le fuafanga le matanga luenga, o fafo, fafkai. O se e kala e sia te awa motu o whaatino ina se fuafanga mawa e tele le tau fia i tanga te ngao ia i eitu aingo apa, kopa, o frisa. O le tina whaife awa le tapo inga le St. George Church, ma le palisi a Reverend Tuli guest, na ia whaalia, talo mai November o apa kopa I lungo le malu o te vane. Manga oi e tanga oi. Ma ia ta wai o le tolu apa kopa e tolu square meter la le tele e, manga oi ia. Pa pema le paipa kopa a to e tasi o le toi o le parasa. Talo mai o na amata nei ngoinga o Reverend Guest malona nari, o tola wapi ne le falesai po uma. O whabi pini masipu eata, e whasa senyera unga oi. O le tina whaife au malona nari e masanya o na oi tola wapi. Ma wala whao ngai nei nei vaenga e tola wapi ai le malu mo le pui puia. O le vastoru ai sa la mau ostanga te ngoi o tompai ngoi nei apa kopa. Pali e Reverend Guest, o le ngoi nga sa mau le masin poanta ma tu ina toilo ata I leo. O ia tau foi. O se me fa vale tele. O no le tau nei apa kopa pe ngoi pe a fata wina pe na o le 5 se lau tala. Ai silia mar se lau luos fulu ma fe tala fa alu. E fa le ai meu fa le ngai no malu. E paure wala e mo fai e mo tole kuki ona ia lava sana ia tus falau. O le ave se ato tole si tene New Zealand. E bena fai ia le minister vai fafo New Zealand va vasa mana ia Winston Peters. O lo fata mo e fai nga malo le kuki te menele sa o tonga so tanga New Zealand. O no winga. E fata mo e lava le motu ia na mata falo to fali. E mana o mia o te ro e so ni ai pa o mai lo e mata upo le vai fafo. Para vala tu tupo mo pui puinga. Tanga tole kuki la to te umia foi tus falau New Zealand. Ma iai le ai no nofo mga lulua ili ne tunu. Ai ua manao le pāle mi o le motu Mark Brown. I si teniolo na tunu, e iai lama se la tau tus falau. Ai a mua atu longo le leitio ni sila Pasifika. E tilo e au se matau whaalo te whale.
Ma ole ale a fie so tanga mata ina le vātunu e lua. Ai ui leo whaaria le official minister vai pako, wa wasa mana e Winston Peters, ole, o se isi tusfalau ese, se Jenny, ma ave masui a wai malo fatasi. E paula mea ava no iai, o na o tunu o ato o tona tutu o tasi, ma whaia lava i la tau, au ato pulenga. Ma whaaria ai se whamtalanga, e le sa o fia le tukuki nei mea oma, a tu maule sa o tongo so tanga marisila, mari tusfalau ni sirolo umea. I am on fire, i le avea i matunu e ato o toa, nona tu maoti. O nisa tanga tova no atu le taulango Port Villa o tu maule fefefe, e mo moyo lato lava fale au wha au le whai mangalulu, le taulanga i le mai ai o le mafu e tele sa te iai le vasa umawai. I le vavea o le sana nafi, o le mafu e tau a ono tismalitasi le maalosi sa lulu ma whela i tangata a momoe. O le teitei whono le komito tangata sa nonofo lata le Sami, Tom, Alec, Noel, sa ia whalia. O nisa tangata o whara tūwhara i e whafo e momoe ai, o nore whewhewe toi teri uti tono o lato whale. Talo mai le mafu e tele sa lulu i le solua le nā vai aso, o lo whai lava ma lulu i mafu e la ite pen whalia e Noel. Whalia le presidente o le whona whatonu mo tinamata mai tai, and is a Fred, o tangata o le ano nofo i lava i whale i le umi lava e whaua wai la pita inga, o iei le tunu i tūlanga o whara lava tuku o state of emergency. Wai o lo tam whai tai o tangata i tono le tunu, e tau ave sea mafofo o tangata mai le mafu e tele sa lulu. Wai e tā wai i le vainga i tangata lau tele, o le tū pāti nāmata mai tai e vai a loi mata, e te vai a le fefe, e vai a le popole, i le mafu e, o lo tū mau pēr i o lātou mafofau. O Fred sa iei le whonga whare pito lungo le no whanga le teimi sa lulu e le mafu e, e sa ia whari ai, sa whaola tia ma le mafu e, ma sa whalongona matua i fekte sa o iai, e whalongona i lema whaina i whangaloina, i lona o langa a toa. Li temi nei, o whamawina alo ia sfuma lua le numero i stoi fua, wa alo ia na whano ai, le sa mua mori bukia i sfuma le ono. Alo temi nei, o le vaenga o la vea i masa ilinga mai ni suna nei, ale Urban Search and Rescue po le USAR, o la tu whalia, o le tūlanga leanga, o le kaumo Port Villa, o vea nei matūlanga pito silia tona la matia, o iei nei le mai au le mawhue. O iei le whamoe moe o le tautonga mawalalo iei matangi, o le Terapika, le Coral Sea, anga ia tu o ngā stami o Vanuatu, ma awina atu ai timunga, ma mafa. Tā longa o tole ninga sa au ninga mo ta amalsanga e masani ona, fefeu mo so te au ta ala petino le vai te mero Christmas. Mai le se senga mara ola kapia mo na pastika e pero ma mafa la tu tole ninga o faia, o mai le lua masina. Au sa au ninga tu mo le ta amalsanga supla kapia a lua fe mare no furulima. E te tono faia o faulu farongo tano manga, o le alava ta pen penanga lana, au le mai ayo ngā luenga fai, a tole ninga fai ta. Tā tala noi umanga le whaili poti le no whanga utua le au le Malaya le no Papa Stadium, e si tua la lau papa. E u lava le telo le tō sina sa yelo mingam whasta la launga le sa ngai, e le whata si atu ari savea tole ninga le vaso mawai. A sa whaari e umanga, o le au o ia isi tūlanga le lei, lo la tu malosi. O ia tā wai o siri atu le mālamala mai tamata alo i me mo mia, e aua leo atu tole ninga e a mata, ina ia maua le malosi, o le fet, e i o atu, mo le atili siri atu leo selelei, e maua. E iai e ni mafofau piru sili ona lelei le lakapio lo so soni a umanga. E le whaia onga talua nei o le man sa moa wa wasa mana e se laraba psua, le whaia onga sa mana malo li tamarusanga o ruka pifai tu malo ni sila a lando soa kai. E mani tamata alo i tata alo i talonga whaavao malo Wales, Stephen Jones, i lana vaenga whaia onga. O le latu tom whainga tu whatasi le lua masina o vai wauli nai, tamata alo i tongina uma i o vaenga e momia. Au pape ona whaalelei a tili le latu ta alo whati se mani malosi. So vea ave ona asu malo lore o Black so temi nei. A whaalu le asu e tasi malana au fau le vasta luai ma whaali ai umanga. O le iei o sa vea, se whaalongona ese le sa iei e tamata alo. O le toma fusu le pāma mawha pēr tānia Tyson Fury o i whaali e se se whai unga whamasina le ave lo le manu malo. I le au tasi o whai unga tusi ai a Alexander Usyk o i Ukraine. I le la fusuanga tele mo le pino lo langi ale WBA Super, WBO, o le WBC le tai ona nafi taimi New Zealand, Saudi Arabia. O le whaalua iei leo na fiso whai na Fury a Usyk, i le lua na whai ino lana tālin fusu, i le mai ai o le la fusuanga momo ia me, le sa whai ina i le se sengo ai le whai unga whamasino. Fury, mawhana tele le la Wamalupe Saudi ai la Joseph Parker sai whaali e le whenunga mana tustala, i le mai ai o le fusuanga, ta ato tolon te tununga e manu malo.
Mai lo mana tu sa manu malo mai fusuanga lua. Mai ta wai. Wa ave fa masino. Ia le malo for the Christmas mo uzik. Pakalo ia iluna ia ilana tola o pinga e alani mo terminei mo na fusuanga ma Daniel Dupois Britania. Ile champino lo rangi IPF lelo umia Dupois. Ta au pia inisio ngo longo wa le lo rangi fai playing sa mai mo ina le fusuanga. Au pia ine ngo longo longa ia le Samoa Australia Thai Bataya. Champino lo rangi IPF ile upanga cruiserweight. Au saunga fo mo le la fusuanga ma David Nico ni sila ile luina leo olona champini. Ai ole socio for my Pacifica ma la kapili ke ni sila o tu fa chinese tom fainga. E lango le ola mario ai nga Pacifica tawala tu talonga. Pa di ele tamata i officer silo le socio for my Debbie Sorensen. E la to te mana na o fa tu pula ia ava no le leimo ai nga Pacifica. Ina ia ola le ye tanga to le nga te lunga le malai ai fa per fa fo man malai. Ole officer silo le kapili ke ni sila Greg Peters we faria. Fa moenga o le fa nga le o talonga city ai le le o la manuia o te ngata lau te le uma. Manuia le nei Aoauli ia i tanga uma le on sai le nei vai tamer pisi. So we 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā vale la wiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisilimo en po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tia roa, wa te tala na neile wa unanga e veni, mo fa tangwa i au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufu lau wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Fa ngale tautu ala Pacific East il masina toa te sema, ma mawa iloa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe fase fulu o sau nia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, e luas fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, i aso tona i opa i aso te tasi. Manatua o lo fa wau pele tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific Easy Mobile App. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai. Lo awanoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fasili lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe tau tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o varsalau o tasionono mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātou Pacific Easy Mobile App po le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. When you shake the radio Samoa, lua mai, washing mai, radio Samoa. Radio Samoa. Talo fatu la utala nei le tau mo le so mo le aso atai ao. Pingo le tau mo le so, e a woa ini sio taimi fa pia nai timu e iai. Peitai o le a mou mali e se atu le a fiafi. E hangi mai sa vili mai sau teisi sifo o le atu nuu. Vevela fa mawina mo le so e lo sutor tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le angoto i fo le lai le a fiafia na nei le tois fulu valu minute i le tu la iva. Mo le aso atai ao e le lei wing o le tau ma o le a hangi mai sa vili mai sifo o le atu nuu hanga i atu le a fiafi. O le vevela whamawina mo le aso atai lu sufati keri, ma le malu lua se fulu lima ti keri. O le aosoa e le lai le toe tasi le minute le itu la ono i le tai au atai au, ma le angoto ifo i le toe sfulu valu minute le itu la iva i le afiafi. Ma lo tala na le tau mo le somo le aso atai au. Tabi tole mai leo ua spuru ono mara minute wa te aine tu lai tasi, pa pokona mano le tātou tono o
Ele tautua sunga se yuli umalau, tatu tala I vai panua, I lau lava ngana spa, ponga pā tāni tu lai lua more sili pia manu tātou tu no, ia me sori tātou tala ni tau, ia wālama por kalame pa ngā solo, ia o tātou anga ia tu yaso pia, ia mai se kirisi masi, lumanai o tau sanga fō, lo lumanai le lua o lua lima, ia tātou pā a moe manu ia, I le anga le lei ma le wha maoni o lo tātou atua, ina ia tātou au lia whatasi, ne ia tunu mātunu e mausa mōna lua le atu Pasifika, ina ia tātou moa le while mua le ni, e am tātou au lia atu, le aso wha manatu ina o le soifua mai o le pepe o le Christmas, o le alii whaona, o le na sa ilia I tātou na lei loa le angsala. Tā ua e tō pinangaro mo tātou loto, le alofa o le atua, o aso uma e le ngano I roto so I fuoro tātou wola le alofa o le atua e ala ia Yesu ke riso lona na pele na maliu ono a tātou angsana. Ana le maliu le se pa mangaro. Ia me sport tātou tala le tau ia se fil maro tātou tunu panga so le tātou por klame. Sport bar me tuto te ale tu la tasi apa le tasi ia ona tātou se atu le a reto le ola penene pasta la pa le kopa pa nga solo tātou por kalame tane tu lai lua ia to e abinau tātou tala I vai panua pe on tātou sunga ia se yuli umanau tane tu lai whāto whāsoifua pa kopa ngarga kade o le maa ngai ui o le pingole e tila le al kapua ko whāsoifua Pese kanga wo lai kurim lai kurim si o ko yo nga mo rika nge ya ne se meo ya pa wan me ya manino le pa ponga maro le tanto tono so le o ne ngano le pa mo le tu sa mau yo e man la ko live band le ngano tu sa mau e nga le lo po le manager ma nga ye po yo le po ya o nanga le tu sa mau io lanto Christmas Eve dance here ele Christmas Eve o tai au lusu fa o apia lusu to lusu fa kai au apala leono ele afiafi pa ia spulu mare lua io na pati ai le wa dia Christmas ta sulu ai le pa pe ke la ku e ka usami fu ne e lua spulta na fa mole please e lua spulta na ai va mai o le sapana e ma le ke le e umalo pia siva liwange kwa fai al sapanga ia uma onge ko se me ave fali sorry se vai vale ka kala fa muli mo ka ko o tato mo to malawa ia al fa mo ngale tu sa mau na le nenete na Silvia mo Dominion Road a poleono ata al po ata ao e sululu ia lusulta la nga lusu senge o lusulta la ne ke kau mafa ngalo ya o Christmas io va penga el ke me ngalo no salaro pati kano fai ya manuia Christmas io te mama le ainga lo maputa mai California I America ia o le ua song formato ia ai ua tu ua tu saudingarot America Samoa ia malo ale anga ia tu tau fau tau mafa pa le anga ba e mato nafi ya patalo pato ya te oto ya no mau ya no asaro pati marainga mos Christmas mia pena po ya no sina anti mai merobet lo pantu fale opa ki tonga ba ai tuitea fale niko ya mano lava pepeange sai pe malo au pito o singa oe oi pa longo pa mai soli ona mo ko a konga ka kara kiu ke mai ali pa nei pa vitai a mosa ya malo lo maputa mai merpone pa vitai a mosa ya lo fantu mose Christmas maria masto sang fo pa vitai ang mai sel maputa mai amelia pa moana ya pa vitai na o mai a fo inga duenga ya pa vitai le manatu mai o ia tangata o manatu mai ai Kamila ngir samali mali do lunga le monga nga I o ni o mata me le pa mon kwa sekia ele avea le fangu Sprite por Coca-Cola ave fangu vai pipa kamanga e ai lunga le monga e ka ma por vai pipa
a e lunga ko sau raro o le ma ngai ia no panto melia me vaenga ma no pa manosi nga wenga o le neto sanga Miriama o river ia lo pa te latu ma no lava John Leota ka lo pa uzo o amai ia manui po le ne fia o mo kwa ka e lo fa tu lo fa ti o to ni Christmas. Rising sun wakes me up. Start this day like all the rest. First thing in the morning that I do, start missing you. Some broken hearts never made. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Lo ufatu uatai aile umai. O umanatu mo oile ngatamai. Ele matu fo ilo imata. Ele uma fo ilo alofa.
hide. My love for you will never die. Some tears will mai tama hula mai ile tu itu I ole musika seine tau sala tama manaya seine ae ata oka so manaya hula mai seine hula mai tama hula mai ile tu itu I ole musika teine tau sala tama manaya teine ae ata oka so manaya e teine se mai luma e tama se au tafa iluma ole au mai noa ma e faali e o lau hula ale Samoa o ka ua umalala sosoma I ton matonu sosoma I ton matonu sosoma I ton matonu we o ka ua umalala sosoma I ton matonu sosoma I ton matonu sosoma I ton matonu we o ka ua umalala la lena o pua Samoa mau ala fawa mumu ile loa malau kiki lena le kiki te wila ua manongi mai le moso o yolo palelena o lau ula lena Pua Samoa mau ala fawa mumu ile loa malau kiki lena le kiki te wila ua manongi mai le moso o yolo palelena Ua na ole Radio Samoa se fululima I o tonu e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fiafia e whawhila e te fo e te oe ngwhaiona mafuta mai ma mai moa whawhonga I tātou porkalame o la reto leola I lene yaso ia o lata lata I tātou ia I le whainunga ina o le kirisimasi o whaitau umalawa le neiva yaso o whaitau o mena tutupu I le waitau o le kirisimasi o le luka e lua lon whaipumomua e whapea o aso lava ia na o mai ai le polo inga kaisara au kuso ia tusia umai le lalolangi Al fe au mo ile asul nei fa pea e mafai le tua ona suia mea leanga fa nau mai ai mea le lei. O le tala e te loa e mafai le tua ona ia suia mea uma. E pe o le tala fo le tu se isei e mafai ona ia fa puna ina mai le vai I le toafa.
e mawhaia le tua mea e le mawhaia e le tangata o na whaia. E o lava I se mea fo lea ua le ai se wha moe moe. Ai ki loa, e mawhaia o ngā whaia le tua le wha moe moe. Pe ka pungi lau mawhauwhau ua le ai se winga o mea uma. E mawhaia e le tua o na whaia le ala. I mea ua le ai se wha moe moe. O le whateta inga. O le tusi le sa whaitau ina nei. Whai mai. O le pai tau na whai ai e le tamaloa le au kuso Kaisara ia le polo inga. O le polo inga, o le oda, winga o le oda le ringa o le whatonunga malosi, vai tau o pūlea e Roma le lalulangi, ai la vea kuai ma Israelu, kai peio se kolone o le malo Roma, a Israelu le malo fia tuto tastel, a wafo e talitonu I lato e ailo lako mesia malosi o le a fio mai, e pūlea le lalulangi le vai tau, so e pūle la Roma le lalulangi, o mafau ma look forward pea Israelu I lo lako mesia e fio mai le e whaatali iai ai whanonoa ua whaia Kaisara au kuso le polo inga o se whailonga sili o ngā koila lo popo I tangata Israelu wafo ua whaatonu e Kaisara e alu tangata I lona a inga le nanu una whanau ai whaingo fiai o ngā whaamau popo le whaingo le tusinga ingoa al tusinga ingoa e whaalongo I meo tangata fo ia tusitala o le vai tau na whaia whapitoa ina ia whaingo fie o na whaatulanga ia le ao ino tax o le malo Roma e whesoa soangi ia ngat fita fo ia I malo colonies a Roma whaingo fie o na iloa ia le whaingo me tupe whesoa soangi ai fita o le malo Roma so ia Israelu la o le whaingo o le mele o le census o le tusinga ingoa o le whailonga o ko ilano popo Israel ai kilo nga suia le tua mafao ngai le tua pise mea leanga e whatau nuu wailo na finangalo a wafila anga le whaia Kaisara au kuso le tusinga ingoa nga se mangu e le whangau Yesu I le mea na mana o le tua e whangau ai po o le mea na I le valo anga le tusia mika lo mata upe lima fo upe lua o ina o lo whaatali Israel o le no foanga le e ao nga whanau mai ailo lato mesia e le mika e lima fo upe lua fe mai o petele ema e wharata whatau waa oe ia sauta atoa ai tupu mai a te oe le whaipule le mesia o Israel ake loa la o le polo inga au kuso awa o Maria ma Josefa e ngongofo I lunga I Nasareta I Kalila I lunga ai onga o le polo inga au kuso ngawhai ngā mafuai o na o Maria ma Josefa awa o le ngafo vita o le lako ainga o petele e mayuta ia lenga o mai malanga fo ile le po wa mai Maria o te le manam whanau I petele ema tau nu ua ile valo anga o whenga inga tuai ua whanau le Mesia I petele ema ai mafua mai fia mai le whakongunga le anga le whaia whakongunga se mangu e whangau ngā sareta Yesu e le pālengi ai o Yesu o le Mesia wa le Mesia te taunga whangau Betelema so aleluia poangi me ti ngā me whaingata me ke mangaku ifo ua leanga ai manatu whapea e mawhaia le tua o ngā whaafangau mai eise mea le nei e pei o na whanau mai ai le whanau mai o Yesu le no fuanga sa whapea na fo o na mawhaia o na whaia le tua mo oe ile nei Christmas. O so se mea leanga a whai o e ui ai. A ue te tau ina o se mea leanga. Ai so se mea leanga, so se mea ona, so se mea ti ngāe whaia ia te oe, po le taimi le nei o le tau sanga, po le tau sanga o mawai. Ke loa, tango e tuu le mea ti ngāle nā I a ao o le tua, ngā ke suia I se mea matango fie mama walungai levi inga le tua fe mai tala masari fa pertania a vatu se isi te oil ti polo a ue ki kango ki polo onga ai tango e faifa le fa suka fai ai sau vai ti polo lono winga o le mea leanga ai ke faia o se mea le ina ua e fa tanga le tua e fe so soani le tinga ua faia tangata ia te oe le tua so se mea leanga lava e whaia te ngata ia te mātou po ni mea leanga te tupu matu iloa a matu tu watu iloa ao e te suia e whai ma mea e vi ia ai lau fio ma mauai ni tūlanga le lei whawhitai Yesu Amen.
Samoa, kasilima ivokuru amo. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ilisa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato atu si tolo se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tio roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Panawa Yesu ole amatana ole olafo sikia olima mabibile atua pati pati la ia kuatama wale ola malu ole por betele ema ile pale o manu apio mai ile atua mo e mau mori mau ina ile awangelu mapetu ole langi wa oia ole tupu oisara elu mamale lalo langi sakaria ile malu malu male angelu sili tuina tuilolua aina ole tamai titi Yohane fala ulele yale ala ole faola tanga o mea uma koina te faya e fata tau kile tamo le pola polanga le kirisi masi na fana wa Yesu ole amatanga ole ola fo si ia olima mabibile atua Pati pati la ia kuatama wale ola na mano ina isaya nona fana mai wale lalo langi uma le amanu iai ona famo e moe ia le fano alma oe ia tama wale ola e bine mai korokota
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tavi tole mai su tolu minute ona tāra le tola lua tā lua spaponga tātou tala i vai panua le tautua se iuli manau. Ia, an panga solo po leo tā so programe pe on masani ai o alaba programe o lo i lungo o tātou masini. O alaba pe na alaba ona mama i ele au ona e makamupaya ia po le apertoru i au ki dia aku ka programe. Seu lo mar pau i o makongu. E pa pe na alaba le lungo. Ia, pa ulama mea ia. Ia lava e tinga rua i pa maoni. Ia kūr kofi maro pa maoni. E ki arupu e maro fia i lo pali. Sa e pa maoni lo pali pengan. E ulu pa pe anga o enga inga ure se pule. Sorry. Arupu le sidi la sidi mai aka ure laki. Lava pe nga e alo ko i ke fiu e aru. Pe ke apu lo i apu e ke aru laro lau ke le lilo i si whanga le matai sidi. Ia aru pa masingo sidi ngau ka kou. Ia to pa talo pa teito nei vai nga po le Aoauli. O le aso ngafua lua tolu te sema lua o lua wha. Tuli tu lau toi. Tā nofa lama, tā mōre atunu e pele loto. Au kinai manu tūtua oi o atunu o e mamau. Whaponga masi o tātou tunu i Samoa. Whataro patu i hate o tō. Manu ia por kalam pa ngā solo tonu si o tātou tunu. Ia masi o whialapa o iai o tangata anu o Samoa. Ia ngā leireri. Awani ngā no leiri ia oi. Oi, opor fia ia e ngalo le ri. So ese male ne kama o onga nga ai no fono fa lo fane ka ma fa de pai pa sorry. Nei ase me ke se. Ai nei pas ku pe ai. E mo e ko ngi lo vai o il video lo fa. Ia ai po le saunga le mu. Oi. Ia pa pe po tango fia le aba ona. Se ai nga to fa ma mo sa fa le fa. Aua le whapea ngonga umao ka manga limanga i ka mamaru runga wa. Ngonga umao lau lima. E o soro kongo ka mare. E ser pengo fie o soro kongo ka mare. Brrrm, marulo. So le la ku peko le leia mare porokanga i ngai o tara. E ke fiu, koe mi mino vo. E ke o soko le street ngā nai ko kuoi mare o leo. Wapo masang ia ka mare me e alo i ka mai. E tau antu atu e whaatana ponga se whaponga. Ia, nei lama le saunga le mu i lo whau tauta lei au ala tango fia le ama ona manisi o tō ranga whala au ai e manuia lama lo wainga mōre fia o rua male no whaano le asisi mesi le atu e vivi i le li pe makiwa papasanga i o he o le popole nga e po mai le li me uma mo le asa o le pe mai aua ke pole le aso ataya wai saua le aso mona ai wai vale maa ia kete e a no whatu tempo i me i le lo foreli e manuia lama tai John lo te mana inga ngalo pai mni fa moana pe tai amosa ngalo pai i o ma tai tele lama ma puta mai e le so ya tawa i malu mane tosi ya tai mne poano lo fatu ma lo la tai fo i mai de vagber sa valinga me dia mala ko vai pa ia lunga o ni mata le monga ko e ifo mai lan a me ko pula ko mane fanu vai tau mafa mai na manga ia le pa pe fa tonu atu se me e ke le fia nei o me le uma moka ko me wa pa ka po fisi drink aru kupe ia ke le me le aru kupe ko ngase ai ia ke le po le ngule vai sumari ia wa pa o le ai pa manga no musikala lo pa te la tu malo tato tu no panga solo mai atu por kalame le areto le ola ya pa pongo le upo le ola sulu yo tato vai mam lama yo tato wala pena ina pasta la pa le kompas pa pongo le aso atao pe atato dia le lofa malanga le lo tato tua tani tu lai los pa pongo le tua se yuli manau tala vai panua ia ona nga e to le tua le enterprise moral group fansi mai po le augusto fia lei ia na nga e to le musika pese ke risimasi ia nga e to te ale to pe ia bala o muri nga le Tire World Autos Limited ia maksima po le sunga ia vet ia Victor mai ai fo la to ne aso ia lo te le atu mo malo le tono au clan manu tu o yo tono mau ia lo fa te atu ta lo va tu pa to ia po au sini man no fo ano lo fa tu po ma ro fa ma lo si o mo to lo aso ta to vi ia deli nei se me nga se le matango fio le lo fo deli
e le tātou wha a moe pe senga pa te wani maro le tunu usawa pe nā poi o na au wai atu e ama mai mo po le tau mpainga o le toru aso tu planga tala pou e ka le sia pa po tonga ke Sangamara ki Samoa i Aoauli New Zealand ea toru aso wha umana po ilvi inga i le atua pa marova patai sunga to ina maputanga pa le ngama patua ala ia mai sala malu sunga i pa pe ngai ngam patua o le pulenga o a patua ja kono patua mtausi sa o la bana yalom pa nau ia o umar ta ngā ruenga ia le lau foi mai mano lolo mga ko pesengangi ai anga le po ele o mai ungo ka ko pesengangi o le alanga o le o ka ko pesengangi e pa ka asa wuri mano lo ka ko pese ni oe a le o tapo stripped ia longo wing o le pa ngo ka pi yango ngangi a lopa te le atu lopa te le atu i ta pale sia tato e ka le sia pa ka asa wuri ia mai so e ka le sia o malama ia te ora nei tai o lafu mai moe pa nia deni ia to a por kalame pa nga solo ia ia file mu male anga le lei o lo tato tua tani tu lai lua se yuli umalau ea se vai po pe ka ko kala e a ngai pes pesenga yuri si masi e tau i marko e ono minute ono mala apa on tara le tu lai lua
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ia whaataru whaatwholu tāpua inga le tunuu, tala whaumo le teo Samoa lini Aoauli, tala tomua. Labuta ia tangata lango o tangata e awhia vivesi whale inga tuwau. Ele wala wina leo le ne Kirsimasi. Whaula wala mawali tis whala wale kuki, o le ave se uma leo le latu si tini ni sila. Ka longa wavi ia umanga pa iatu savea le vastu wai wati li velai to le ninga. Ale moana Pasifika. Whawhomaya e whalau telina o ne tala. O ila tōlanga langa i tangata e awhia i whatu vivesi ni sila ni tono ainga o la pteia o ni iso tamai tai matina o fefe. Moro latu saonga le mui le ne Kirsimasi. Mo le wala awina o leo isi manatu, o le a te ena i la tōn. O se ulu ai vai taule neo ne asfia telu mai na whaalia leo. O le ale tali atu ini wala au moni fisosoni e mawa lalo tūlanga la matia e iai. Wala au e peona masani ai e iai so o tanga maafianga i ainga, e po a fianga o le ola maruluino mafofau. Whaania leo, e la tau tali atu lawa i soringa atu la fono, ai o wala au o le ale o le a paia ne iai whaavasengana, ai po le ave iai wha mua e wha vai le i telefonio le leina stasi e mawatu. O le pule au le vanga o leo mo le vau i o a fianga o a inga le tamata i leo asiasti Inspector Natasha Allen ai whalia. O aso maloro le te mwafan whana e vai iai le tele ato se atu vale e tu uina i ainga. Ma se temi piro sili ato na pistol te usanga mo leo e awa i atu aini wha tu pe vesi tono a inga. O ia ta ua foi. E tilo ma tu toa ia leo i whatu pe vesi a inga. Ma sa wanga ia meonga whau ngali. Mai mana na o i tangata e a fia e anga i atu. O a la tilo i ai marwhae te marwha alo i leo. Mai da tau wai tangata ona wala awatu pe a whai o i la tau e po seisi. O i eise tūlanga la matia le soi fua. O le ofisa sino sul fa ingo tinama tamaitai Dr. Ange Turi. O i wharia, o le telefoni le leina testasi tu maulama o na avea mamatu fatu mua. O i ailo na tungalunga le fefiloi o ni avea i leo le ayain. E mafua mai se swinga o ia e ngwhatino leo. E le iwa nei tinama tamaitai e matua i mo mia i nifso son. E to e mana tuna tuai e winga i se telefoni. Whaia, o le tautua o Kselswani, o i la tu e a fia i whatu vivesi ainga le shine, o i ailo la tu langona, o le a tōk se putu pasena le si tanga o mana onga o le langolango o le a iai, i le vai teime o fia. Ken whaari ai e le ripule o tautua lau tele Tim Baldwin. O se fuafuanga mo le whaano no pore to se fulu tanga tula fono ia mi on whaunu ngari sa pa i te maiti se no fuanga, e lata ni a onga iau kilani ma no fuanga wa onga amata, o le taulau nei, te luaina malosis tang toi, o tanga talau tele. Ta tua i aile mua muatu longo i aila tu sa te i le fuafuanga, e le whai e se feutana inga lau tele, a wali ipo te neile la fo i le matanga alua ngo whare pui, i le fuafuanga i ni nai vai aso, ai fato a mahea o na lato maua se tali foi tau ia i o tangata. O se whare o whaaliwina i le Al Preston i te kanini, e au kila ni saute sa fuafua. E lisi na e whaano no foi ni tangata so tula fono i tusa mare tasi tesi male 5 kilomita. Le mamao ma il se tasi o a onga tulanga lua whaalo to e whale. O se tasi o tina, sa le imana e whaelo o ia sa i whaari ai li poti. Na matua i leta tonu, sa tiro i e pūlenga le matanga alunga i le fuafuanga i tangata so tula fono. E whaano no foi le nao te furu le se furu, ma le 5 minuta le mamao e sa vavadi ai le onga. Ta wai sa mau e mātua se emaili mai le onga le Al Preston School i tu sa mare rua vai aso, uma vai. E longo ai la to i fuafuanga le matanga alunga o wharipui. E lisina le afali nei pango ta mua. Ta le ise ilo ina po ai tu ai ngo pango ta e o fea le fale e po a fea koe whatino ai. Ta to e awina tua ia le onga sini spepa po le newsletter. I le vai aso uma vai i mātua e longo iai. Ua whaali nere matanga alunga wharipui. O tamalo loa e whaano no foi le fale o tanga soli tula fono ia mionga. Pa soli tula fono e whai ei tamaiti. Ma lea fale o lea whaonga ina e am tamai ia ian wari. O lea newspaper sa tilo i ere luminga al Herald. O lo te ena malo se ia lea onga ia lea fuafanga. Mata wai sa mumosu ia siora matanga alunga a wide for mutanga tanga talukele. E winga i lea mata upu. Ma waripu tene o lea fuafanga le matanga alunga. O fafo. Fafkai. O se e kala e sia te awa motu o whaatino ina se fuafuanga mawa e tele re tau fia i tunga te ngau ia i eitu ai ngō apa, kopa, o frasa.
O le tina fai se au le tapo inga le St. George Church, ma le palisi a Reverend Julie Guest, na ia whaalia, talo mai November, o apa kopa, i lungo le malu, o te vane. Manga oi e tangata ngā oi. Ma ia ta uai, o le tolu apa kopa e tolu square meter, la le tele e, wanga oi ia. Pa pema le pai pa kopa a toe, tasi o le toe o le parasa. Talu mai ona amata nei ngoinga o Reverend Guest, malona nari, o tola wapi ne le parasa i po uma. O whabi pini masiri pueata, e whaasa senyera unga oi. O le tina whaise au malona nari e masani ai o na oi tola wapi. Ma wala whao ngai nei nei vaenga e tola wapi ai le manu mo le pui puia. O le vasta ruai sa la mau ois tanga te ngoi o tampai ngoi nei apa kopa. Pali e Reverend Guest, o le ngoi nga sa mau e masin pueata, ma tui nā tuilo ata i leo. O ia tāua foi, o se me whaavali vale tele, o no le tau nei apa kopa pe ngoi pe a whatawina pe na o le lima se lau tāla. E siria mar se lau luas fulu di maafe tāla e whaalu, e whaalele ai meo whaale ngai no le manu malu. E paure wala e mwhai e le moto le tukuki ona iai lava sana i e tus whalau, o le ave se ato o tole o si tene New Zealand. E beona whaari ai e le minister vai fafo New Zealand va vasa mana i Winston Peters. O lo whata mo e le whai ngā malo le tukuki le teimia nere sa o tonga o so tanga mo New Zealand. O rino winga, e whata mo e lava le moto i ana mata o whalo to e whali. E mana o mia o te aroa e sosoni ai pēa o mailo i mata upo le vai fafo, whala wala tu tupu ma le pui puinga. O tanga tole tukuki e la to te umia fo e tus whalau New Zealand, ma iai le ai no nofo mga arurua ili ne tunu. Ai ua manao le pāle mi o le motu Mark Brown, i si teniolo na tunu, e iei lama se la tau tus whalau. Ai a mua atu longo le leitio ni sila Pasifika, e tilo e au se matau whalu te whale, ma o le alea a fiesa o tanga mata ina le vātunu e lua. Ai ui leo a whaaria le official minister vai pafo, va vasa mana i Winston Peters, o se ise tus whalau ese, se teni, ma ave masui a waia malo o fatasi. E paula mea awa no iai, o na o tunu o ato o tōna tutu o tasi, ma whaia lava i la tau, au ato pulenga. Ma whaari ai se whamtalanga, e le sa o fia le tukuki nei mea oma, a tu maura sa o tongo so tanga marisila, marituspolau ni sirolo umia, a em whaia, i le aveai matunu e ato o toa, nona tu maoti. O nisa tanga tovaru atu le taulango Port Villa o tu maura fefefe, e mo moio la tu lava whale au whaau le whaimanga lulu, le taulanga i le mai ai o le mafu e tele sa te iai le vasa umawai. I le vavea o le sana nafi, o le mafu e tau a ono tisimaletasi le maalosi sa lulu ma whela i tangata a momoe. O le te fono le komito tangata sa nonofo lata le sami Tom Alec Noel sa ia whalia. O nisa tangata o whara tufale i e whafo e momoe ai, o no le whewhewe toi teri uti tono la tuk whale. Talo mai le mafu e tele sa lulu i le solua le na vai aso, o lo fai lava malulu ia mafu e la ite pen whaalia e Noel. Whaalia le presidente o le whona whaatonu mo tinamata mai tai and is a Fred, o te ngata o le ano nofo i lava i whale i le umi lava e whaawa wai la ptainga, o iei le tunu i tūlanga o whaalawa lava tuku o state of emergency. Wai o lo taum whai tai o tangata i tono le tunu, e tau ave sea mafofo o tangata mai le mafu e tele sa lulu. Wai e tā wai i le vainga i tangata lau tele, o le tu pauti nā mata mai tai e vai aloi mata. E te vai ale feste, e vai ale popole, i le mafue, o lo tu mau pea i o lātou mafau. O Fred sa iai le whonga whare pito lungo le no whanga le temi sa lulu e le mafue, e sa ia whari ai, sa whaola tia ma le mafue, ma se whalongona matua i feste sa o iai, e whalongona i le mawhaina i whangaloina, i lona o langa a toa. Le temi nei, o whamawina alo ia sfuma lua le numero i stoi fua, wa alo ia na whano ai, le sa mo mori bukia i sfuma le ono. Ao temi nei, o le vaenga o la vea i masa ilinga mai ni suna nei a le Urban Search and Rescue po le USAR, o la tu whalia, o le tūlanga leanga o le tau mo Port Villa, o a vea nei matūlanga pito sili atona la matia o iei nei le mai au le mawhue. O iei le whamoe moe o le tautonga mawalalo iei matangi o le Terapika le Coral Sea, o le anga iatu i o ngā stami o vanuratu, ma awina atu ai timunga ma mahwa. Talonga o tole ninga sa au ninga mo ta amalsanga e masani ona fefeu mo so te ala petino le vai te mel Christmas. Mai le se senga mara o ka pia mo na pastika pero ma masala tu tole ninga o faia. Pero mai le no masina. Au sa au ninga tu mo ta amalsanga supla ka pia a lu afte mare no problema. E tel tono faia o fa lulu fa o tano manga o la lava ta pen penanga la au le mai ayo nga lu en fai a tole ninga fai ta. Ta tala no umanga le foi li porti le no fanga tu o le Malaya le no fa stadium. E si tuola lo papa.
E ulama le telo le to sina sa yelo mingum fasta la longa le sta ngai. E fata sia tu ari save to le ninga le vaso mai. A sa faria umanga ole au o ia isi tulanga le lei lo la tu malosi. O ia ta wai o siliatu le mala mai tamata aloi me mo mia. E awore o atu to le ninga e a mata. Ina ia mau le malosi o le fet. E io atu mo le atili siliatu le o selelei e maua. E iai e ni mafau piru sili ona lele le kapio lo so sonia umanga. E le faya onga telu nei o le mansa moa vasa mana e se lara bapsua. Le faya onga sa mana malo le tamarusanga o ruka pifa tu malo ni sila alando so kai. E mana tamata alo i tata alo i talong fa malo Wales Stephen Jones i le na vaengo faya onga. O le latu tum fainga tu fatasi le lua masina o vai wa uli nai. Tamata alo tongina uma i vaenga momia. Au pape ona fale le ya tili le latu ta alfa se mana malosi. So veo avea na su malo lo black so temidei. Fa alu le se tasimalan au fo le vasto luai ma fali ai umanga. Ole ia yo savea se falo ngona esele sai ia tamata al. Ole to before the power ma pape Tanya Tyson Fury we fali se se vai unga va masino le avelo le manu malo. Ila wa tasio fai unga tu si ai Alexander Usyk o Ukraine. Ila la fu suanga tele mo champino rolangi ale WBA Super WBO. Le WBC li tai ona nafi tai New Zealand Saudi Arabia. O le fa lua ia ile ona so fa ina Furia Usyk. Ile lua ona fa ina ona Natalin Fusum. Ile mai ai ole la fusu anga mo ya me le sa fa ina ile se sengo ai fa unga fa masino. Fury ma fa na tele la wo malupe Saudi Arabia ri Joseph Parker sai fa li pe unga ma tu stala. Ile mai ai ole fusu anga ta ato tolon te tununga e manu malo. Mai lo manatu sa manu malo u mai fusu anga lua. O ia ta wai wa ave fa masino ia le malo for the Christmas mo Usyk pakalo ia ilona ia ilana tolo o pinga ia alani mo terminei mo na fusu anga Daniel Dubois Britannia ile champino no rangi IPF lelo umia Dubois ta au pia inisio ngo longo wa le rangi fai playing sa mai mo ina le fusu anga au pia nei ngo longo longa ia le Samoa Australia Tayo Bataya champino no rangi IPF ile upanga cruiserweight sound at 40 mo la fusu anga ma David Nico ni sila ile luina leo olona champini ai ole socio for my Pacifica ma la kapili ke ni sila tu fat snakes tom fainga e lango le ola mario ai nga Pacifica tawala tu talonga pa di ele tamata i office silo la socio for my Debbie Sorensen e la to te mana na o fa tu pla ia ava no le mo ai nga Pacifica ina ia ola le ye tanga to le nga te lunga malai ai fa pe fa for man malai ole office silo la kapili ke ni sila Greg Peters we faria fa moenga o le fa nga le o talonga city ai le o le ola manuia o te ngata lau te le uma manuia le nei Aoauli ia i te ngata uma le on sai le nei vai teimer pisi so ia ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei leo au nanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po fea amatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani whaamaoni. E taita ia, malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga.
O se no fuanga langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, fa, fatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Tasi lima I betul, amo. mai leo sepuluh mara minute o te ai tu lai lua tau tu ale radio Samoa so lima e va tolo wa mo mana tolo manuian mano ta to tunu ya me se pa nga solo lava por kalame ya was pia Christmas o lumna ya pa mo manuia le anga le mai tai tanto mo fantasia I lona file mo le so tu le tai pea la ngono le au ke siana fa tu ia tātou moa I lea lofa maranga leo tapa au langi. Leo pue masani ele tunu e auru tau wola e auru whaangota. O lo sa idia se tasi o tamaititi. Mo mia so soani si ainga lea. Ai papatai po I le li maro le malo I atu mnamau. O lo wape nā po o nafa po I ma te uranga uma. Ai whaamore mole atu tā pā po I pa ia ma malu le pio ango sati toa. Pātulo atu tā pā po I pa ia ma malu. Ia o lo mo mia lava e le sunga le manuel malo ia tu mnwao se tasi male sui mai I le pia anga santi toa ona e wala aule le oru tasi vatasi o walu whaiba. O le numera na le manuel malo sa tini ia tu mnwao pe on se pia oru tasi vatasi o walu whaiba.
le fioanga vane pa ia malu le fioanga o satitoa le atu ane pata pa mole oi po io ma puta mai ia mau mai le nei pasana longa tau ia pe lamano pa ia to ia tau wola ia fa ngota lo sai lista matiti ia mo mio pangati ai po si a inga le fioanga satitoa fa mole se tasia mala upa ma beatu fa mole lo fa tani mai ia tu maro oro tasi batasi o vanu fa iba oro tasi batasi o vanu paiva ma le nganga pa no lo 2 minuto o tsaile tu line lua ia ai mo lo martato so ta inga ia ma le falta vale lo tu mai foi ia le sunga ia au kuso fiele nei ia mnisa lo ngan wenga le tu le enterprise motor group i manukau ia le nganga pa lo ma lo le pane mai au kuso pa tai foi le tani mau mai pa tala pa tu le nganga pa lo ma lo le tau tua tunu ua tau fiafi le lua orua fa ia o maurunga lama lau tau tua le manu le tunu umane nganga fa lolo. Ai, pasana pa fui lo fioma taito ia le lo poleri o le fu ta tau te lo lu monu o le tua nu ia lama tinga malona lo pale mavai mo ta to lan pa na ia te na e noa ia o le ua pa ta mua ava ta to sa e ripo ia ta to po la mo ne ia moni lama e le to sa ia o le na ala va na ta io o le ina male pa sai kama o le lami o no na lo pale mavai mo ta to lan pa na ia le ko la o mo le la o ta to ke pa so ai po ia se pai lo po se ba to po ta to vai le tu la o le ma to fo ia no kwa ti nei manuka ia ai na ke ia tu la ma le a tawina ka van ia mo ko le amno ia ka tai mo a ka lo pa fo le malo se ka to te no ia di tu la ma pa lupe ia o ka to lo a ta ko fa mo le ia so le no ka mala ma le tua a ko fo lo a kwa mai fale o mo awa fai ko mo fai va lo kli mo se ta to no ya a sala pa de the price ya ne ko ya so la mi de lei mo tu la ma o le meia ya le tu ta to se do ai no mo a lo ma pa pe au e ya so tato ma no pa tai le wa ma wa sport pa pon ma no ta to no ma tango fie le no fo le la to nanga ya me se so i fo la le to pengan venga yo lo to tu ai le ma no ta to no fa ma no to no i ta tonu yo tu lan fo tai mi ya to te ma no no ai wa fa no ya so ya teori un ya pe me ka pungi e pe koluma singa e o sa o le po se la tala pa po mai au kus ya la pia po ia o le o na nei ia na o le o la bola tu si masi e puni ai da marea so tal kana po o no ia la le ke me po le te ma tu nei masi na le ai o so wa o le piti po i la va singa tu si masi ia o lo ba ana ona ta to ke mala e malolo da bo bua o le no ya ona to fu la ia ile la ma kan mai da so bua o le pa ko Malo paptaia au kuso lewa manino atpo tu langa trading hours fo ia le enterprise motor group o le tu langa ia eta tu lama o le tongi ai tala pu lama le e tu pesili ai pe le manu le tunu i la to nanga ia ai mai se o lo psi mai nisi mo le laisene po e mai sa mo fa mo le ma le po le o ia yo sau no anga le fa tonu ina ia na la fo tu le sta por clan fo ta tele tau ma vai manang pa no kuso ia fa mo le fa ia ia ele ai o tula o malava na pe a kuria ko ma kanya i so la ke lava pai ona pai la ka sama ia o le tula o ia o le na luega ia ko tula no o ia o pai la ko ona ke a o na lo ia ba i ko se ta to no ia o lo o la lava na o lo ai ta to ia e pe o le nei ele to ma fu ia to kasi le aso
o malefiti mai. Ni na. Ia o luma ma tolo toa o ele tātou special. Ai te rā tolu ata wale ia na makolele ina ia mawhai ona whaaido watu o telia o le malpo le atinu o su makala mai au o te e riko lawala o au tilo tilo i ta wale ia le lawa tano kiki mai le lua le o le tolu le. Ia e koia. Ia o le lua te lutkulu Toyota RAV4 ia le o le lutkulu lima ake iwa lima. Nei. O lua te lutkulu Toyota RAV4 o le lua te pulu walu o le Mazda 5050 ia le ua whau maulalo i le lua tulu tolu iwa lima. O le piki aku tawale ia. Tapo ke. Ni na. O le ikura o le lua te pulu ono Toyota Highlander kasi le tawale e pakula te le malo te tātua atunu fitu nufoa ia le whau lalo le lua tulu ono iwa lima. So lo te le ala wala tātou tawale po lele a matamalika iono ake. Iku ake. Ana i lunga ake o le tolu na whapea e na whailo le neitai ia wako le tāo le whakonga mau te tātou atunu. Ia ai o matani lawa o le lima piti tolu mai koe tātou i ama ina i manukau. Ia o le tātou kumaponi o le ova se lau o le tasiono ia ova se lau o le tasiono pātasi vani. Ia ato ia o le konei a wanoa ia e mori tuai ia whamaniawa Kirimati me te ua tātou me te maputa e mori kiki a tātou sota inga a lawa lewa o le tonu malu Kirimati ia e loko nei whātau wā e whaima o tāu mori po le sunga le ulema ia ma whaihadora nei ia e mori tuai le whātai telefoni e Radio Samoa mo e Kirimati ia e mai te poi o wanoa o whai ei o na māte whaumai na tautua mo le wha tau no ina poi o na māte tautua ia i le rio o whaua pēr le lama tautua tātou le kio e whai poi o na ilo ma lama o mo le māte tautua ia tau ina ia whapangira i le tua pula tule tele ia maua te tātou atu ia e mai te lawa pia makaito te Kirimati manuia ia te tautanga fōu pia a whate o lo tauta ili lawa te tā ia o tātou telefoni nā ia mo la tau fō i o lo papato au lai ia o lo iai tātou website o le enterprise card .co.nz ia o malanga tātou special tu langa whapena i tā vale o lo tauta ia o na wha lo mai fole ia mātou ia te vili mai ia o iai fo ia le finance link i lunga na website mai o na wha o mai ai ia tautanga pe whapea na ia finance ia taito wha te taitele mo mātou o wanoa ia le tua ia o e hora ia ato ia whai walo kilima a tātou te wantea. Alo tanoa kuso le ua longa patuila lama le papangon malo le nuu il manino le mainga le tā ripoti po nei vainga le auli le asonga fua tasi alo psilita tele i tau mawai whaptai po i mōna whaanga krisi masin whamlianga maru le tātou tu nuu muro mātou whātau wā whaptai tēne lama o le ale tūlanga po i e o rai o tātou tangata le o le ase maurunga o le benefiti en whainga en taito i a lātou mo le mawhainga apalai a lātou tātou sanga wha mole po le me e otu e tō luotu mseisi e whainga runga e mani po le manino ia mo lātou mo le tau sanga po ia me sole i ngor ni tau sanga manangang whaanoalo tātou mawai ia mawai e le wala e lo pona i kanata tātou atu nuo o ni lava o tulanga leo benefit le tali whaapai o pia ia o le benefiti lera o le benefiti ia po se le lima se la wanga dung a ai nei nga le benefiti le sa ingon nei o le hospital benefit ia o we ka po se me o le hospital wanga ia o le po ke tuina po le finance so le ama kama
Ai tūlanga po le mana olia ia taina i tangata a le tauna a maunga luena e soan wa e makana kato tamama na matua ia tanga la le ia sau tama po tina ia mate o tanau e soan i tūlanga po le tatin ia alu le la patoa ala ia le alo ai ona soan i tūlanga tatin na matua. Malo papai o tali sini ya kuso muratu fa malo mar papai ya lo so vane pa ia ma malo la topa a pengan venga papai tele la ma malo nganu due ngan venga le tato pa ia mo vi ngalo tato tu ang le ia mo for to pengan venga se Christmas fi le mo mi mai le li ya mo le porto so porto so fo ia pa o wina po le tau tu ang le Enterprise Motor Group mo terminei alofa te le atu manuia ngaluenga o tone aso alofa atu leo pengaluenga akuso ai paso i foia. Tai so i foia. O le sunga ia akuso fia nei ma nei alo tala no sa o ele numera le olua o fa o iwa. Fitu o lua on fa o le olua o fa o iwa. Fitu o lua on fa po le oiva lua fitu ono o le oiva lua fitu ono o po le over se lau ono tasi ono fa tasi balu o le over se lau ono tasi ono fa tasi balu ia le loa ngai sa o tu lama ele lima fitu toru kreitsa pro de manukau mo le lama lato o nanga o le fautuanga lava po ia o tātou e whaia malaku le faukuang wa o tātou o uma i tūlanga ia a pai o e sirisirane whaisi mau lunga rai titia o le kulanga ia naua o manino mai le winga o lautana ai le whatunuina ia wa o lo whaitalia na me tsoi fua mao lai taito ia le tua lalo lama le Radio Samoa a pai o ka mo lunga tu ngoi tāna whai whale leia le tā male lo ia le teimi nei ia oe ai so au mo le vai na u si le fia au nei tau sili le mele o ele mana si tu lo au le tau sili manu lo tata le vai po longa ai le ma fo fa o po monia mo le fautua no fa mo tanto wa penga ta po le o atu ya so fia e ona e tau mawhai wa va tu ele vitua polisi ai nga pe oi ia pe ngona ko pa ale la ya no le se ko pe ia ngai ko ki se la wa fere ai tala funga ka ko e anu ngai pa penale le winga la tana ai le pa tonu ina tai tole ma malu le tonu o sa ale tu lano la va mo le lofa o le va pon nga lui ma ko tai tala to i fa ta ma le to nga pena o la ua fu tu wanga ne ia e le ma malu le tonu ma tu nga uma la ma fa manino tu nga uma le ya se me tu o tu ina ia si la fia ma mayo io manino ai ia na fai leo la to fai unga a leo ma tu langa sa ma lue fo ia ma tu langa leo bingo le cashback ma nisi o fa mliang na usifia uma le malu le tonu ia ma le nganga fa alo ai fa pe la o nai o ke la ma fa pe ko e lima suka la ne me le pa lengi nga ko ai ina mele ko e lo ai fa lo ska ma le lima fe nga e pe ngo fa ku a anu le skepu step by step e ke o ele como mong ai fai po le ke anu mai la ai misi le lua man ko e lo nge ke ko mo ia ai manuia ia o por klame fa nga solo fa mo le li e te fa mo le li me o ma le nga pa ia le li so ni mai ia ma mai ia le ma fa pu tono tanto fa solo i tanto por klame ona mo ana fia Enterprise Motor Group i Manukau lima fit toru Great Tap Road i Manukau o lua o pa o iwa fitu o lua pa po le lua fitu ono o e amale o marse lau ono tasi ono pa tasi vanu ia tano ia aukuso ia po le sunga teori po le sunga tau ia e mo leila mai la tau male nganga pa ano Radio Samoa Taslima iwatolu Amo Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le Car for You.
A whailava ta sa ilisa ta vale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le kafo iona fisoswani mo oe, mawale tato cashback pe a mana mia fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. Tō whāsei fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu rima Great South Road I Manarua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e vini, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e vini. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea whatoa o fo I mai le whale talavai. Ma sa maua I le fisosoani mo nei whaafita auli. O whamatalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le housepoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le whale talavai I le tau pitonu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Jerome, Tomato Brothers. Oh my beautiful banana. You're the only one, and me tie love. Oh my beautiful banana. You're the only one, and me tie love.
alu lenga ia ke malu I ropo o fale fo ia sa kuia ma au ke re fa makala sa kui malu filufi o le ngawa e mamingo ke le kau failo me ikusi mai se lima pe fa ama singo Oh my beautiful banana, you're the only one and me me chai la ulata. Oh my beautiful banana, you're the only one and me me chai la ulata. Oh my beautiful banana, you're the only one and me me chai la ulata. Oh my beautiful banana, you're the only one and me me chai la ulata. Oh my beautiful banana. Sole, eva malipese, malol fa fonga Samoa, malol fo leva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Mr. Cowboy, Sam Chikun, Yoi, no what to like Mutato Timisu, fit to. Me lu te ona tāra o le tūlai tōru, tāra tōru, o nea tātou tala I vai panua ngana pero tānia, se sawase o ka mai a vai puai, a veo nāno whaanga, ia misfo leua, ma o mai alat por kalame, patalo batu le nganga whanolo, ia te ore te māmatua, koe urkai o le aturo vai puai, ma rosa I fu mnuia. Ia, whakaro whaku lau sunga le ria o pora o whioka kua kaunagi kaiko. Ai. Palo le toi fua ma le lange mama. Palo loa kulama o. Palo si mai lau si ufonga whaftai. Ai. E ene li, mano le, folau, ne la mo waba I atua, whaatau moawa lo tātou sa. Ia, maulunga lama le alofa maranga leo na matai e le psiringia. E le lua fo I sa I fua ona, ia mai se fo le tātou programa le wau pilipili, a mai se po ia fo ni ngase nistain. Ia lo fatu tua te mano lo ai. Ia matuia le amanoa, ia pa ilo fo ilunga pongatia, so langa o ia le programa le papili po mano lo. Ia mana tai me toi fo I mai esi le pio mano tato tunu. Mana nga pa lo vai po. Ia fa kai kaiko. Kai bo le amagoa. Le fai ki ale aga fa kai le tua. O lo mo pele malo si vale. Vale ola fia aka ui vai o ka ko ki ke ba ko ki wala wi lai ka to ye na o le fa ko mo le po kala be le ba fi ya le ata fa po ga e sha mo ele malo lo se kwa malo lo a pa u po le ya ka fa ga fo a bo wa ele o se malo lo a pe fa wa pe a ya pe kai ia o leo wa loko mai le por kalabe le tio
Oga ele ai se kiu ke kaeao le fia pi kaeao. Ele ai foi se kiu ke le fia pe na solua so kolkas. O le koia solua le o le gei batinga. Ia po le koia solua po le o le gei kausaka. Ata ia i lava le whanga unga. Ele kua wha po e vanga ka ko mafutaga. Ia lava. Kau aga o ai kulaga batari. Ia makufongi o mako walo whaanga. Mamungia koe ki sibati mas kausaka pou. Ia whapega po i o kou. Ai o lea. Ia leanga o leo kakasi le fukia ma le umele pe ia upu. O le eche se kaua vea kiu ke le a fia kaeao kako po kalame. Ia whapea foi le a fia na solua a skolukasi. Leo ke wha marurua tuai na whapongaanga Samoa. Kari kongu fo de kaofi. Ia ole alea mea lea makulanga. Whai ka wingai ka koupo karame. Ia onga kulanga lama le malufia. Wengei o ngā luenga. Ia whai foi o le mga o le ufi. Ia awhewhere papa o elengi se kaua mea le po karame. Vele whaenu leo masui o le. O le mau Filipini. Kako po kalame, bako ke wha maruru o kwai o ngolea kunaga. Alo iei pere ke kalo man wha moe moe. Ia, kako waunia skenisi basi. Ma se kausanga fau fia fia. Ia, maua pe o kou le atunu ma le au wha ponga kako po kalame. Se kenisi basi fia fia ma se kausanga fau. E kou mu wha munianga. Baka ke waku koi vai maru tuenga. Le asa u kou whaponga ni ngei kausaga le amo waku. Maagi whare kongo o kako po kalami. Ia, maru a mai whali. Le ai ase se pai vai au goa magi mau. Le ai fui teise iei se ako koa. Maagi whare kongo ni ngei kausaga le amo waku. Ia, la fuai. Muri makai numa sukako numa ngai ma sukako wai. Ka lusia ia waku no ko soifua ma so mako wola. Ka ko ke koe au ni ai ni ka ko po kalame. Ine ga ka usanga fou. Te au ni ai le lofa ma le anga leo le tua. Ai ia maua pea no ko soifua maguia. Ia ma so mako wola vai vai. Ka ko ke au ni ai ka ko po kalame ma ka ko po wanga. Ia, mo le lubalai. Ia, o le mako upu le ama. Ma le mako whakalanga. Ai alofa ke le aku. Mo lau kou whaponganga. I le aso, ma le aso. Ia, whakai ko mo le amangorge ko inga. Mangui au kiu ke whakauame. Se i o poinga e mangama. Ia, mangui a le piafi. Amaro papai leo manino o fala le tulanga no yai por kalame vai poa de lama o failo fonga ma fonga tau moli o tomani o le atunu ia mo le sport pa mano ma papai por nga le radio ai mai se Samoa la to fo i pi tai tu ngai por kalame tau sanga to ia mo o to le anga leo le ri ia mai se la to la nga wa fa po ma tonu mo to mana e ka le si o lo tu ai fa mnia le ri mo le atu so fo million malo le atunu ia me se fo le tau pa yantu le radio Samoa la tato fe no ia le aso e pe ona e sau no iai ai a maua o lo martina na inga man no fuan skiri si masi manuia male fia mai le li stau sanga fo manuia la tato fe no ai morta nei lo fa te ato vai poa male a inga manuia fo anga le piapi fa so fo ia vai poa ia fa kai ko fa pega fo ia so fo o no male pare kua ia fidi au lo ba o falo. Ja, skis bat fia mas kausa fo baguia. Ai lama. Kere ja pe alofa ia ba ko ba ya wa kere fo ya ia ke ba ko ko. Baguia le fia. Ba, ta ia lo fatu vai poa pa so po ia. Pa to shua. So po ia. Ya, ma no na o manino e tu pesili fo mano le tunu ia lo mano lo o le vai aso nei ma le vai aso le ia te tonu ia po le vai aso mo tau so fo. Ia, tu sa male alofa, male anga lero tātou mtai, lato e po i mai por kamera vau filfili, Ada watu ya papta ya mosa mai Melbourne, mbea ke smasia pepo ya milia fa mona. Mare bainga male la Wellington pepo ya John Leota mare ainga mai Australia Brisbane.
oi leo me pone po oi thank you long ma lo fa tai ea le ngata lea ea fa tai tele lava patua po au sili fa tai ngano fino e ona na ato lato ainga ngalo ya u ngoka fo ia le o le ko ka ia ai mano loka pese nga ke ia ale ngo pa ku ia yu dio sunga ni ia o ia yu dio pasi patua pasala pa lo fa tu mano le mai manu ia fo ia le Aouli fo fang fo ia lo fianga ia fo ia lo fa tene atu ia ai fo i Malaysia ia ole wa va ia ti ai wo mai va nga le mai o io isa mai sa le vi ia mano lama fa tai mano fo le fantasi mai le wa to e iba minute ona tano le tunai tolu tan tolu na ta to tana i vai fanu au na to ngana pe tania fa nga so lai fo leo ta to programe e to bala au mo le nganga fa lo i se sui mai vane pa ia ma malo le fianga o santi toa ia lo fa tani mai pea le satini sunga le malo ia tu mbao se ke a sui o lo tasi o vanu faiva o lo tasi o vanu faiva mia o lo o sa idia po se tasi po le ia tulanga lo ia se tasi o tomaititi ia ai le lava le manino ia pe abana ia se sui mai le fianga santo mai tu e ani panta mane nganga pa lolo pa sa o ale sa tini le ia tu man baule o lo tasi o vanu faiva ia mane nganga pa lolo vanu minute ona tano le tulai tolu io e kama io ke hingi
se male fifi le kirisi masi ua e aulia ua mafana mai le lave ai o Yesu le li io le file se male fia fia le kirisi masi ua e aulia ua wafana mai le lave ai o Yesu le ali io le file wafana mai le lave ai o Yesu le ali io le file wafana mai le lave ai o Yesu le ali io le file Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papala ole masangi ai osio kwale masangi sangi se kila vale no lola acho ole na ona chu fo ya le na si fa fe aku ile mekto luau ulo pelu au pipi e pule lava o ila sikaili luau mamo e file mu poco sel si usi unge ike iwa feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava inga ile kalo wasiki ole mea ato waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami se pa mai le langi la perfeita ka koloko auto e ole atu ilo utama si o atu nuku bele o Samoa wala ko po mama ma I utanga ila au ale au sai sa oi fa sa no mai ole me amore kamea ai fa Samoa se mo atu pa umiki na se suo fa como se talo tao ma se palu ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami se pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se kile vive sapa mai ni pe o se me ole ko I se o ese mas se vai sa ya nga ma fa ma to ma sa lo sa le pa sa mi le ngai ni wa o sa
tasilima iwa tolu amo. In this update, the 19-year-old woman missing in Upper Hutt's been found alive. Teenager Maya Johnston had been gone for 2 nights after going for a walk on Saturday evening. A police spokesperson says she was found in a remote area and is speaking with rescuers before being assessed by medical professionals. An electricity retailer wants to introduce a demand management tool to help with the gas shortage this winter. Octopus Energy believes introducing a cashback scheme for people who cut energy consumption when there's a conserve power warning could solve the country's grid issues. Chief Operating Officer Margaret Cooney says customers receive 6 hours notice of a tight period via a text. And then if you reduce your usage during that tight period, we reward you for the equivalent of the demand reduction versus what you'd normally use in that time. Small businesses are cautiously optimistic about the months ahead. The latest Prosper SME Insight report shows half of the businesses surveyed say the summer season is important to their business. Around 43% expect this upcoming season to be better than the last. Prosper Managing Director Adrian Begbie says people are starting to feel better about the state of their business and the future. Probably the biggest concern that a lot of the businesses have is about having enough staff to be able to keep up with demand. There's constant demand for a New Zealand charity delivering relief in Ukraine as the war nears the 3-year mark. Kiwi Care has evacuated more than 400 people from the country and delivered 25 ambulances this year. They've also delivered more than 3,000 stoves made from recycled hot water cylinders. Chairman Tembi Powell says the situation changed as Ukraine began on the counter-offensive. So we've had access to liberated areas where people haven't seen a health professional in some cases for years. More New Zealanders seem to be opting for less alcohol this Christmas. Woolworths says many people are still going down the traditional route though, with demand for mince pies up 17% and custard and cream up at least 10%. But what's unique is more people are buying lighter alcohol options this year on top of the classic sparkling wine. And that's news. I'm Scarlett Swetanovic. To sport, and Australia's set New Zealand a difficult chase of 291 runs to win the 3rd ODI at the Basin Reserve in Wellington. Half-centuries to Phoebe Litchfield and Ashley Gardner fired the visitors to 290, bowled out for the first time in an ODI since February 2019. Leg spinner Amelia Kerr was the best of the White Fern bowlers with 4 for 54. 6 players left out of the Black Caps white ball squads to face Sri Lanka at home after Christmas are still in contention to represent their country at the Champions League in the UAE starting next February. Selector Sam Wells says they're closely monitoring Lockie Ferguson, Finn Allen, Adam Milne and Tim Seifert in Australia's Big Bash, and will keep an eye on Kane Williamson and Devon Conway in the upcoming South African T20 competition. And Auckland FC's parted ways with 6-cap all-white Joe Champness, effective immediately. And that's sport. Whatalo whātua lau tala nei le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e a waoa ini si o taimi whapea nai timu e iai. Peitai o le a mou mali e se atu le a fiafi. E hangi mai sa vili mai sau teisi sifo o le atu nuu. E vela wha mawina mo le so e lo swutol tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le a fiafia na nei le tois fulu walu minute i le tu la iwa. Mo le aso atai ao e le wingo le tau ma o le a hangi mai sa vili mai sifo o le atu nuu hanga i atu le a fiafi. O le vevela whamawina mo le aso atai au lu sufati keri, ma le malu lua se fulu lima ti keri. O le aosoa e le lai le toe tasi le minute le itu lai ono i le tai au atai au, ma o le angoto ifo i le toe sifulu valu minute le itu lai iwa i le afiafi. Ma lo tala na o le tau mo le somo le aso atai au. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu, amo.
Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whakataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ngale tautua le Pacific East, il masina toa te sema, mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whabitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa wanoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fisiri lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe teu tupe tu stupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale easy pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Barcelau o tasi o nono mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer. E whasa wa ilo teimi ai mai se o tangata fo i le pensini. Ia manuia telegresi si masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teu ngā tupe e teu wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teu wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teu wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Maru bidu te wa te ai le tu lai tolu whapakona maro le atunu i tātou tala i vai panua i tātou na ngana perutania tātou tala i tā longa ia me sport tala le tau si pia maro le tātou tunu te tono lo mrian maro le tātou tunu la Singapore ne yaso ai mai se o programe pa ngā solo ia so pia ma le aso Christmas pe lava no pautu ina maro le tunu ia pula kamalo no makua pa mo me ka mo le tua ia nga ma po kongo le plan me kongo mo ia e ke po e aru da ko wan me nga o i tato tam pa ia ina ia pe la fia ko e o numero se medi ia ai umangele ia pa mo ia o piu so un pangeke ia ai non pa manatu lama mo tato malama ia pa tata na ponga ia ma nei lama pa nga solo leo por kalame ia ai le holiday base ngai ke o mai le i aporva mo o nga sa war ko inga ko lo tina ai ia halu lo tina ai sorry kasi ale aso ngaru para lo aso me o le seme ia ai pula ka malo makua ia pa manatu atu malo tato tro ia pa auto lei fango por kalame pa nga solo lei lo pa ke ia manu ia i me uma ia ai se va ai be uma pa si langa i anga mala panga pa tonga ka le simro le ko va ku lai so me o si mo li sama la so nasa mo yo ke pak ia mala au si male sui o sati tofa mole i le oro tasi o manu paiba tu mau sa tini ia si pia uma le uso allora tunu e lo tautua ia me so tam fa nao si o tato tunu lo ngalue e malo malo le fengo fila to ngalue ngai mana tu o tano
Halon whanau, mese o tātou mo ngā lue le whengo fie. Mese o pasi silanga leo taunu mai leo pisa. Mana tua sau lo minga o le tusi o le so ngā. Pa te sei mane lo minga o le mau pitipili. Mo sau mea nofa o le neiki si masi. Manaia e mau ai whalu penga o sa mo sipo tutuila. Hea ma manoa o nesi o taratuu o Samoa o alanga upu o le mtawhi ioi an matai e le whainga o whaalawelawe e pei o whaipoiponga, maliu, o sio singa o ainga, o le siripa inga o paolo, si pa anualo, ea whaalanginga o e kānesia ma le telo le ngana pa anualo, ea pitsful tā rāno n tau, ea mo sau kopi, ea o tusi nei asi mai le Radio Samoa le tolu ono pātolu Hope o Avenue i Marukai City mo lei lama e maua ina tolu ono pātolu Hope o Avenue i Manukau ia pite alu sa o lawa le shop radiosamoa.co.nz pa i sa oka maanga ia pa i sa mea nopo io e mpai e napo io e auskalia e mpai po le papenga ki pua kurukusi a bela la pili a me pa o ia ia wai alu malolo i Australia wa no le i Amerika ole na mo i le Radio Samoa to si pa penga na me ngang pa no o le stato pa se zelanga give back community lunch sumai ia ma wo ia mlo ainga el pa mo mo community i Avondale. Eleze tongi mangaia free lunch o mea uma o lo o maua i le aso ea e tufa tickets ea was e food parcel mo lo ainga o ne MC-a o le aso e whai ai lusu liwa te sema mai sulu anga i le Aoauli no whanga e whai ai mola silfia o i nai Riversdale Reserve Amandale ma wale lei ai la ea wai mangai e le whapea kai korunga o paso le ai le ase me o tau au e anung pati mpaptai le atua talo sa mo le ua patawama sa polau o Samoa mo le nei tau sanga lua o lua wha ea whaasiri si lantu ai mo le whaaloalo e whapea o le asonga fua le solusu wha te sema lua o lua wha le tawalunga ai ngā nuenga o le pono popotua malu o Samoa o Kirani o le tau le tulai lima i le viapi nei e poto ai soyu spono ia ma le au lango a le pono papotu o Samoa le tātou whaafiafianga muli o le nei tau sanga lua o lua wha tātou walo i le tau maptanga ia mwhaafiafianga e pei o na whaasalawina i lunga o le Radio Samoa e mpalama o na tongi lau ticket e le paistoa o na uatoe lo lofi mai le mamalu o tangata i le tai muli ea le lenga le kālalu sepulu le tau whoops oi le ai se laulu se pulu le tau o le ticket e te ulu whale ai mo tangata e tō tas manino mai e le kālalu sepulu wha mole e se laulu se pulu le tau o le ticket e te ulu whale ai mo le tangata e tō tas mangingo o le mauto Samoa i mangele o le apatino ai le nei wha moe i le apia pinei. Wha mole wala awane le taitaifono o le pionga ato pilau Tate Stanley le oro lua tasi fitu o fitu iwa lua o le numera oro lua tasi le ai e mo so o mai mo li misi mal mumela. Malau ia to pilau Tate Stanley le oro lua tasi fitu o fitu iwa lua koro kasi o lua tasi fitu o fitu iwa lua ia por whanau tusi o le fono le ataua savea our Harrington o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu taita i atu iai lo o tau soifua tatou pei loa i nā nei i le Malta Samoa whaamtai o le ataua savea whanau tusi o le fono papatua Samoa au Kelani New Zealand ma le nganga whaaftai. Ia, ona mai a tuai lea.
Tanto pasisilanga o tonu mai. Leis pai vai asa ma se mau sa mora tonu pele poto tau tai se la natu. Yama ya pai le ase me wanga se pa le oino pa penga mtulanga o pasisilanga ya manu abe fane. Le ana masta mpai atoa liursa e pisi ar sami. Ya e pa uale ya sami. Mai poto tau tai se la natu yama pa mangalo le ona. Ai lelo tal no na pong fion mato ofisa le o iba loa pe o iba asa lono lot slima i batolu o oiva lono lot slima i batolu no mera tan no yai ni se o me pisi fia tili ala i pasi silanga ya mo fo fa ma no fa tan mano le tno le wa vai yu ni neto sanga lango mai la bai tato pasi silanga fi ang mana fa nga fa tonga e kale se mano mo le to fa ma lo ma le polenga le radio Samoa fa petai pa tele lava pa mnia le tua manuel Christmasi male tausang fo Surono minute o te aile tu lai tolu nei minute o lam so dai mai leo sunga Victor male Tire World Autos Limited ya fanga suroi le ya on tato tau ma mai ai le nga pando eva male le maputinga ben buen mal mai nga pa tu so mo tua le mapu itinga papia inai oi ana música mali musica ileva pate ailo vai mai ang alwena vai au fica nei soita esa via wo via va ayatu wa siva eva mai la ia le alfa mai otara when you see your malai chick helena wa okay eva mai la ia le lava o i lau fica ave lava o le musica le mapu ai o tina na ia paanga ye vai vanga e mo moli atu le nei pesa i o lo paanga le ngata ia te roa pa pele lo rangi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala i le taleni o le musika esa wia sei e pa pia mai a ita eva mai la ia le alfa i mai otara when you see your malai chick helena wa okay eva mai la ia le lava o i lau fica ave lava o le musika le mapu ai o tina le mapu itinga papia inai oi ana música mali musica ileva pate ailo vai mai ang alwena vai au fica nei soita esa via wo via va ayatu wa siva eva mai la ia le alfa i mai otara when you see your malai chick helena wa okay eva mai la ia le lava o i lau fica ave lava o le musica le mapu ai o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pisa le na party paski mai lo i le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pisa le na party paski mai lo i le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu eva mai la ia le alfa i mai otara when you see your malai chick helena wa okay eva mai la ia le lava o i lau fica ave lava o le musica le mapu ai o tina eva mai la ia le alfa i mai otara when you see your malai chick helena wa okay eva mai la ia le lava o i lau fica ave lava o le musica le mapu ai o tina Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
lo spulu bala minute ko te ani tonight tolu tau ne radio Samoa so lima I ba tolu a mo lo wa so tai mai le sunga ya Victor ya wa po la tu le Thai World Autos Limited pa dar ba tu le ngang pa no e la sunga Victor ma no nga lui le la mo ba ya tu wa pa yu ni tau sang yo mo lunga la ma la tu ma no le tu u pa ta na pa so ko mo mia lau to fa tai to na lo la on sa ma lo pe to tu no sunga ia fa ta lo fo il fa fo to fa isa mo ma su ta mai to no mo ta malawa ni se fo ina we no ta vale fa fa nga fa ta nga lo tu la ta voi ta to fa nga fo le to sanga ma lo la on sa ma lo ta wa ta ya to Malo tai Victor o ngai kini lo pe sa o ya rupa pa mai malanga isa mo e mo o pe le ia o le ko fo ke malanga isa mo ka tu lo ga sa ku pe wan wa ne ia pa po I mai ba o la tu e alu le asia ko nga I to nga nga ya ngai man mia man nga ma no po tu nu mai po se report ma na ya mai ta tu nu ia pia po e pa no lo ya ai le se what ya bi ia le li o pa ma on ya me tau ai la foto yo au ma pana Victor Star report ta ta ma vai ma nga pa no ia fa tai la tai to ma so no fa algo ya mata tu ta to pamo pesini ole iwa tasi lo wa tala fa iwa o tisero tala fitu iwa sene ya man to yo no sene de tu sia pa pe utro sa ya mato fanga ngalo Apple Car Taxi ya por point ya bolo wasta pay fo ya pe ole la bolo fa so fa pe ngai wasta pay ya if inga utro da vale ya eton tongi la ila wasta pay to fon kese da LPG iwa ke kalama ya man to lo so fitu tala ya etongia ito rifela ila fon kesi wa foi ko porque wale alto ainga e matoro swafa ngata fola numero eso ting pusa o mansa mera fa ngvenga tu elo swafa mala numero e tena va ai foi tena tato se ya man malo si va ta la fatu molo sa ile tato po pesini ole tato fa disinia o tato fa tusi ole tasi di matolu istama ki go ya nawa turata voi tato fa inga lito sanga tire tato le feo ya watu low mai ile la val sanga le muno wala fa full service ya pok mera full service ya pola transmission service bifino tata vale tato yut pe ngai so pick up ngai fia difi do nisi maulunga tole nisi maulunga pole lift ole lowing males noko fa pi ya mato matato pupas fa pena tau so pupas yo tele tato pupas le oka mai nisi wan tato fina lenga ile tato afadisini ngata fole tato flares tato reflex rufeos ale foto ma tono fa foro sa fa pena fa tono ni me feo de kiswa utino pena ya pok mo ta vale de tato afadisini pe por one man tu el wasu tala pe por one e tato afadisini scan al ma ta vale no yai ya fa tawina fa ta vale fa pena tau so sa wa fiula ba te vai yang ai tau so sa ia po so wili fo i ke fa sa video ia lo moto ta vale ta vale foto vale twai felo fi filinga ole SUV se ta to ni de ta to small car hyper cars o ta to pick up wa for range highlights Malaysia tu we try but for we try umanalifia ava pe de so ta le twai e fa ina to eton ba tu so ta vale fo ba ma to fa ta vale fa pe fa ta vale fo tava tuai e mola wala ke aspect me mato ile tato falisinia ole me telefoni ole oiva lo fitu fa to lo o oiva lo fitu fa to lo o no me ana tato falisinia nga me tato fal pau ole tasi fitu sulu pejo o ta pa o fa tuai pero filinga ko se ki me kuyo amata malisa sulima se pa le luas fulu mal luas fulu nga no se sta avale lava lo moya mato si ki me fa peso si ki me wai nga ole anga senso inton batu sau siki mek fo mai amatou mo lo peto vauta na pe fata window sau siki mek ele tato fat pa u pa tu mo sa ia pa fo fai unha fo ole me masina fa tino po fa ta vale suri la wi alignment fa tino ia matou ata fo le ile tato fale sinia mo tato pa u na maksas to tasi to lua to tolu to lima ava pe ngai ke mga kile madi la po pa no ye pa la po yo tato fo wili Fento suna ya te fento suya ya tato size
ko e sai skaula po ke silonga ia tata no foi ni sila ofenga venga o lava foto mai ia ina ka pa o ta vali nga pa folea o le fapalengi balancing ia o le tato pancho i pe asi katino i tato farpau o le ta valu neve aso te rastima lo fenono ta sanga le atotoa amata mal fali matala te mena ve aso a pena to so vengi ia valu fo ia lo mota to te rastima le atotoa ia failo fi feeling ia pete suma fo ia tanga fo ni se fo tato ta vali o penana ia tato fata vali ta dia ta to le finance now o le yes finance mariki ka to finance na to whangai ni tato lala ia lua i tato whatpau ai renga to fole tato fole sinia si pay after pay le pai ma le vesco ia su valu masina i tesfi finance umalava na to whangai ni tato temene me telefoni o le oiva lu fitasi tol o oiva lu fitasi tol o mitasi fasilfona yalu Samoa ia sasani mo ia tano foi lava o ilo o ia ngana Samoa ia te malama ia fa tabla taito mo mato no Aptai uso, aptai mortali poti matango fia marota pena ia mo poskris masi manvia o uso marainga ia mesfolta tua la to company le Tire World Autos Limited tato e felo ai pesta mi luma mo terminei ia pasa foi ia Victor ia fa pena felo sunga taito ia se foi me manvia se foi ia sunga Victor helelo talanoa le lua fitutasi tolu o Masa o le lua fitu tasi tolu o e le tasi fitu o pia troti o tana petanga i ma le tasi lima tolu is tamaki road le lua fitu fa tolu lua fitu fa tolu lua o ia mo le lama i la tau tan noi tonu uma lama ia mesfo le ma nei o la tau pa unai pa ulu taimi nei tan noi a victor i lau lama ngana i o le tasi fitu o pia troti o tana lua fitu tasi tolu o ia po le lua fitu pato lua o e mo le nei la mana tu i nai o tara i o kia mama mo le i nai o tara Talawatia is my miss Lily ia pe po i sunga ia wa ia yu lio pati ma putu ia pasalafa ia banwia po po na le ne fiafi ia pe po ia Lucia pesa mino filia ia na no na na viele fiafi io e como kama kiva le ropa se e mai ia se e tanga malu I own no for to ile fala susu veo se pepe afata ele toe famatu Ue tongi ole moa alona afa Ua Ua mativa no ua no fafa maoni Na ole langi olo oia elo tanu moni So se Tano i fo i le lau ele Atu bui fo e lau i ti pe fele Omo onga i e tafe alo fani Tafana ia ona fia nei la lonangi Veo se matangi uangi fa atu ilangi Wa fa penale nei o langa e fe mo ai Ua mativa
Eva Malipese, Malo Fafonga Samoa, Malo Foile, vai le musica. Radio Samoa #1 New Zealand Akoa. Simpson. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Yesterday, we learned from the boiling frog that it's easy to become so comfortable with our unhealthy daily habits of parenting that we don't see the dangerous direction we might be leading our kids. So before it's too late, maybe we need to start changing some of the unhealthy ways we're raising and teaching them. First, we learned not to use anger, yelling, and nagging to train our children. It doesn't really work, and it definitely doesn't make a happy family. Second, we parents must earn our child's respect. It's easy to get your child to fear you, but it will take your time, love, and wisdom to earn their respect. This is so important because your child's respect for your authority is going to determine his respect for all other kinds of authority, like his school teachers, the law and government, and other people he'll live and work with. You see, if you want your children to accept your authority and values when they're teenagers, you must first earn their respect by your daily good example during their younger years. As a wise family counselor says, rules without relationship bring rebellion. You know, we parents can damage, even destroy our children through overly strict, harsh, and unloving punishment that hurts them physically or emotionally through cruel, unkind words. A child should never be laughed at, and his feelings not respected. A parent who hurts and humiliates their child will never be truly respected by them. The child will fear you enough to obey you when they're young, but later as a young adult, they may deeply resent you for years. A third important thing is to show your love to your child after you've had to discipline and punish him. Let him know that you'll always accept him, even if you don't approve of his bad behavior. Remember, punishment is not something we do to our child, but something we do for our child. So he'll enjoy real happiness and success from his good character later. We're saying to our child, I love you too much to let you think and behave wrongly like that. Love should be the reason for everything we say and do with our child. So why not ask Jesus to forgive you for your mistakes as a parent? Then ask him to help you. Love and teach your children exactly like he would. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Sipong mani aleluia, wasi te mautau, e mamalu, e paia, e sili, sili, e su. Whamai atu ane tātou porklame, e unatu ngana pero e tānia. Thank a minute.
Spapong po ile aswa tai au ba ta to dia le lofa malanga le lo ta to tua. Le moso ta inga ma Rick the man le to tua le ka po you. Le lo ta no le oro tasi ba ba tasi lu fitu. Ma sa ngu nga oro tasi ba ba tasi lu fitu. O le numera le pule Rick the man le to tua le ka po you. Todo se lau great sapro I Manrewa. Todo se lau great sapro I Manrewa. Pete bal auli over se lau lulu fitu fa iba na balu. Over se lau lulu fitu fa iba na balu. Mau le laba ia le katila nga ka for you. Pasi a South Mall on your left over the bridge. Ia fai kauleo katila tasi lua tolu. E longa fa lenga bal. I great sapro le pape o vago great no pro de Henderson leo great sapro I Manrewa le tautua Rick ia mala to foi o nanga le ka for you city sta bale ia mala potuanga ia pai vedor ke mi kong suel ka vale ol suia ke ua fa inga po ile I o dia tau song po ta tono lo mri malo ta to tono ne bang po io le a pia le aso no fua am te lio ngan venga ne bayas ia dum na il aso lo pe na ona tato fa no manu de lo fo le I molet ia lo to so fua mo tato vola na ia tato dia ile fatasi mai o lo tato tua ia mau por clame pa nga solo ia pelava no pe at o le pa auto de lei sau fa ilalo mana tuna tu file mu de lo fo le ia te mo wai mesi o lo pe na ona lapta ia pe tato ko vit io fa ngalo ko vit new guys le adu nga ilunga le anu nga ilalo ia meso le malo sel fulu wa kau fa pe fo ia le kale vingi le e ka le vingi o le moali ia o po le pe ka alo I ka ko ia e fa ina fo ia ko e ngala ko fo ma ke ko longa al fo ma ia no vinga e fa ina na yaso na pa pe po le ke fa lo ina lo le ato tor malo si pasa sa o al pe mi doctor nga I lo ale o le me ke ko ai pa pe se pa ka si o ngi pa ka si o ka ya ke le ro para me tu ai si la lo nga e o la ke le masingi la il fo ma mo le le ya la was para o tong piche o ya pa mo le tu o mlan pa mano longa tu nga pa yo malo si flu pa lo mask no fo nga o tele pe la ma tanga ya pa mo lunga le fulu o alu lo vai ka fo nga pa le tesi le o ko piche le ka ko o nge no fo ai sa so para longo ina o malo si fulu pilot test nga ka ko e loai ia pai po I o mo covid dia nga fia la ia nga o mo ai kon fikia le limaso nga ngo po nga mai ngule benado ia o mo limaso ko e siaki ai o le o mo lima la so nga e o mo limaso nga ko e fa sa o le ia nga le siaki nga mai le test po le pe o okay o ko ia mo nga pa no me o manga tato teo ia o le po I ja to sa mo tato fo le tato te le ma lo se ngoi o le pomonia la si le li o le ke ngo pe karango aku pe karango ia pe le ele pape o foi se kala po le ile me ale ngo foi atu po le sia so mo o le to tele o pala e sa le message po le o mo fa sa mo a e la wina I lungo la Facebook po le messenger po fesa o le message nga o mo ko e ka kongo o le message le nga mai le nga la o messenger nga fi ai mai po le tu o le fai fe au mai si la le va pe o fai skar fa ko ka ngore ko bili pe ko ai pa pe nga ma do lu e lo ma po mai pa pung o mai o mai ainga ia o lenga ma ko baba ai ile pa ala tonga ka mo mai ngo pa lang yo ka ngoi bili mo ka ngoi e janga lo Facebook pa pe o pa le pa pe ile kai si e lo ma pe mai milion pe se lau milion ai le kai ma do lo ma pa pe ka ngoi e te ngi ka ai o pa tu o pe au ma sangi le ya au ke mo se me chan ku le ngoi dunga ya ala ua pa ka lo fa me ke o le ainga ia pe mai ia ka ngolo e te ale
So por palangi le e a laua mako matu baba i ngai pe mai o ko e ba ku pe pa wan me e ba benga mo mai lau se lau milionga o le e ta ko ngai ma ba ku lau ka no pe ya ka lu le i a lo fongia ngai ka ba pengi ya pe a ngo pa tu pe na le sa o ro cha lo ke le pe ska la pa tu po fo la si si la le tu la ka la le fe ku pa tu pe pe au sa o lu ngama le mese ta lo pa te cho pa mai ta lo pa ti a tai to wa mai le ainga ya le mako baba ai la ye lo ku pe le really singa mai lo se lo million a le ngole o prove something egg like ngo egg ye ya a me lo mo kan ku sa o mai lo ku sorry o pa pe a lo ngol ka ngi pe pe mai 4 million le kai kau manu e lo ma po ngi ku nga me pe ala o fo tuanga le na nga wa ke le pa langi wala to fa nga ina swa pa o Samoa e nga pa lo le mai le ia le message a ko nga pa Samoa ma ale manga ia o upo e ko manginga o upo ke se ki ngo fia ai wangi e se ti ai fa mo le le fa ku la kala mongia la kala le fa ko fa pe ai longo ke pa ia ko i longo i fa pe o me jena ku se pa le tuos fa pe au se pa ko se ko inga le fa la kala la si la mai le tu lo ko kala ma pa ma so fa nga sa wo nga pele le meses fa me va ai se la million nga o le va nga pia mori mai la kupe ya et lo il ko ma lo le ma ku la ka te sa la kupe ya nga po la ko pa pe le ai fa tai ya lo pole li im pa manga lo ko mo ya kanga kangi fa yangi ko nga me va penge ya ole no fa sa mo le tu pene ya me se na yo tanto tu a pa mo le mole po ya lum fa na o nai ma ma le ya a woni se tia wa pengo fianga e nai ta mana i tina e le upunga pengo fia va la to le click ya nai e le o mo tino na to fa man ma lamma le a woni i au nge o mir pa maune na pa mo mo te mam te na tato uma po le ale pa ko 4 million a wange se kia e se pa pisingi se ba kia se la 1 million pa e be farka vale ye le fa nga ba kia se million o kia ko pisingi ya pa wan me pa no mo de lo fo le li mo file mo le li ka ko fo la pa ka se ko e ma tato Mos ke Christmas file mo ria mai lo tato tu a pa te tele la pa ata no pa tu ya la to lungo la pe poringa saini tu la e pa ma ainga pa te tele la pa pe na po i ya moe tala ta inga ya nga me nga o scam nga e o ki ka ko mo le pa ta mala wa o pe mana o vabe se tupe ya le longo kala fa to o ke ka ko ki apo awane se tia mai so o nga ngana le o fa ku lai pa nga mai pa rangi po e eva lai pa nga mai ngana sa mo le ma ngai yo le mai ngo e ke mo ko e ka ku ngo le fingo o po le manino ale fingo le pa punga ko lo ye la o ke o le nga fia mo mai o e lo pa rangi po le mumma la saulo mala ku penga o fa pea o kan kwani le o kan o vili se yo ke masangi po ya si pa fi aule mas fa ku le wa fi le tali mai o pea sole le ai la o fa ku ya ka ko nga ka nga yang po i nga o fa nga mai so fa pa to ni si po le au fa le ko ngunga le ma le ya ma le nga fa lo o sa wa pe le pa ai le lo tal no atu e manino ai po ia tato tu mau ai o ni se ti ai tu nga pe na me io scam io wa pa pe nan fai ia wa le ala le como la cosa mai tolu o la i pa kaliano la ko ya pa mai ia ai po i tu mo vao talia tangia lao wai me mano sai po la sunga tai to moriatu o fa anga i nei i fa le moenga AJ Marua i sunga ya whapengainga ya Filipo le sunga i le whapengainga ya Moe to whaia namlau ulu whaapo miskopa to aiva Simi o Eli o Talia le leip Jack i ransom
poasa o loo leo tele le tātou radio Samoa i nei ia bi. Ia leri, ma no lava whaapatai la whātu mo tau, ia mai se la tau umulava lo eva mai, lunga le api o pōlinga ia whamia le atua. Moska tau Gracie Masi, manuia mai le lii, ia ma se tausanga fōpia fia, mana tua, wa ai a ke le fongi ar ta māmari tina, le whāna ue a lofa i mātua, ma pa singo le i ke le fongi awasong ka o mia ma kuna pena ia pa auto le pa sino ia benga na yo tātou mātua la po e le la to simili ia nisi sase po inga nai wa pa kulo se lau milion ia pa pe woi mo ko ma ngai o ko milion ia le ko fa ngalo se zingi a wo se ki tu langa pa pena ia sa mo le tu no pele wa ta lunga ma sta tu a taito layers vai asa ma sa mau pa yo la fo se ta mo nga se fo se o nanga ne yaso ia lo fa ma ngalo mai lo fa ta wa ma lo vai ia si e ta to no per pa ni o fina ngalo na ro ta tu pe lama maputa mai ai ma na ngono mai lo fata wa kilan manu tu tua o yo tu no mau ya la tolo ato to ma no sini so ai fa no no a lo fata ta to mo va ta si Christmas man wia man file mu man le sau sanga fo man wia le lo fo lo ta to tua ya a lo fata le to mo to o ai fo i samu livi a pakau ma ainga ya ma lo la pa tai ma to mai man wia tele Taito taloto le au ona soifua ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Hey, hey! Malolo soifua whātala whātu I tala whau le radio Samoa le amantanga le nei wai aso. E whātau sanga le matua si tamaititi wa umalo na ola I le awhina sa sawane I se whale I Perth, I le tu I saute, ma wala awa nei fui mui Meadow Springs I Mandurah, fitu se 10 kilomita mai Western Australia I le Aoauli na nafi. Whai mai o te temine pe a ma le fast food tiki ride pe vela le ea, ma le whamtaranga leo leo si tamaititi e whātau sanga na toso e se mai le whale na mu, pe I taile I mwhaino whaasauina. E to olua isi tamaiti na ave atu le whanamai mo tongu fitinga ina wamana vaina le asu, mai leo masalomia leo leo le mafu ango le afi, a olo o whaatino pere so e su enga le fui mu, e wha mautu wai matu ina ise ripoti le corona. O se tala wha noa noa mo si ainga wa afia, e meise si tamaititi wa umalo na ola I lea wha lave lave, a e toi o na yaso au lia le kirisi masi. E fōringa mai na tuli e nieri I se toa lua le tamaitai na wha o lima iai, ma whana I se mga ala I le wha I tu o le tu I mātu o Brisbane, e peo na wha maonia mai e leo leo. O le wha I tu o ingo Kapolja, le ana tupo I le wha lawelawe le waweawa na nafi na maua I se tamaitai e luas futoru tausanga o ta atia I le ala tele e le o manawa, tau mo whai e ngā nuenga la vea I peitai e le imanuia. Whai mai leo leo o mai le te minei ele I eisi tasi wapu e ina le nei wha lawe a e fōringa na whana le tamaitai ua maliu. O li putia nisi o tua o I le wha alongoina o le pāane o le whana, ma lo o wha wau nei so e su e ngā leo leo I lea wha lawe. O se polokala me whai a fua I le atunuu mo le wha moe wha upe ngai nai tala wau au se talia, I le to mai I tūlanga tautupe, ua whaelo mai ua au sia se au wha inga tele o na sui a wai. E lata I le whase lau wafeta mai tia onga wa mawhaiuna a wai lea polkalame, whaatautai e le company e le extra, ma o ta mai tia onga mai le Blacktown Boys High, Sini, na awa iei fo I mawha matala I le au whaasara lau, le tā ua o le to mai wo lato maua. Koe mai isi wa maua le to mai le turanga o tupe maua whaapea la fonga po tax, a sa le eise malamalama anga I nei mea I le temi usola. O le porkalame le wa amata ai le talk money e fesosoani ai ia onga e whaade le ia atiri a lato porkalame tau wa o onga I mea tau tupe. O le rua lua na amata ai le porkalame le nei o le talk money ma o siria ma le whasera wafeta maiti a onga ua mawhai na fesosoani ai le au nanga e tawala I porkalame iwa afe iwa selau ua mae a whaatino.